fisri wala bamana nuko to ya wala nyuma lambalia wala nyuma lambalia mutanaba tanamen kaju ya fa bala jusqu'à ce que je devienne rouge là, hein? Ni madame Kunipo Baraka et comme il y a fo onyana to mina jatiki minye akoko commande woro be ko fekana koko inkera compétition et sanga che ko donc il faut que boronga labo ko ma famia kanga vesu bla retraite la doni donc abe je ambe madame Kunipo faut toujours comme mo be ka fo qu'on parle là. Voilà donc angata fait la team Martinez obe nyema obe vidéo partager jani nyere ka blanga groupe kono oba partager parce que comme in kera ni semaine kon la comme in kera kunu kana se bima comme indo dien kan ka la kodon c'est-à-dire ne Idriss Martinez grâce à moi obina ko chama de don jamana ngono grâce à moi obina malien don wa grâce à moi obina awere tanga ko chama mani ala sonama mako ku ye solo e dengoro feno abuana mo chama hakilima tienga téléphone te ka jo depuis dugu jerambe communication de la fo 600 message kono te ka kotige nantse ka be répond kelin ay to kene kono la ni ala sonama ambe je 600 kan nyona famia ni ngoina otumana Sidiki Jabate ite do fanye fisiri waloka. Passez à YouTube Premium pour regarder des vidéos sans pub et rester concentré. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Mana Sidiki j'avais la panga bo Sidiki là. Hein? Starmusic.net. Aya partager. Comment on jouer là? Ekanira faganyani efisiri wale. Nyuma dobale. Ati meritele. Aila kasi benyana. Kila kosi benyana. Kila moloya. Ito meritele. Ibe kasi muna. Non, moi c'est 2000, man, tu sais comment? Il faut qu'on passe 2000, voilà, on sera 2600. On va partager trop. Sinon, tu sais comment? Voilà, donc, Balma Facebook Jama, Aubé Salam Alaikum, Balma Ke Idriss Martinez Konimpodo, comme il a kalama toujours. Nous, des fois, d'Angoronyana. N'a bolo k'a fɔ ko atara solo wele ko katani solo e afin kay moyen de donner là au contraire il vient de m'enlever une épine dans les pieds mo fo anyana ako famia billahi dengoro mbi fobi ki wale nyuma don iye solo talim ke ka bonne singoro parce que ni bolo ko solo de kumbe kalika information dinema ni bolo ko solo na fa kumene kan wallahi billahi solo ma fo esene mani de gunte mbo fi nyana shuina. Mais amena dokuma kono sans ika tabureta ika nesiki ika name ka nya kwa mena wala ye iba famia to komna kwa donc juste une minute dian nga blanga groupe kono nga soroka na solo ko ere ka kunguna nyenyen fawe pour que la team Martinez au diminuer le to komna au dusu kumbe se ka lafia doni quoi parce que je sais que ça fait mal ça fait très mal billahi ni nya fo au nyena ko j'ai pas mal oye galonde quoi ne dua fawe Idriss Martinez ko npote galonde quoi nete galon tike dien ko be no ne ba fo tiende kan mo tugura ne ko tiende kan o tiende be se kan mangoya o tiende be se kan manja mais ni ala sona ma nete bonga tien ko quoi ne be tunga tien ko parce que ni be tien ko ite malo quoi ne tumbe se ka siran na soro ko kumene ni solo ni nyon tian tumbe ka ben fin do kan dugumala la pour que ka dengoro kele ne Idriss kumbe se ka jorongo parce que abna boni ngundo yi mais gundo tene ni solo ni nyon tie gundo foi gundo kelem kumene solo ni nyon tie dro oye abedo kasola meta labo kasola abana. Mais jano che mbalmao obe haketo folo obe juste une seconde drondian folo kunu solo klena kane woli malia ono de fo onyena ne Idriss Barakeladi
Nye direct mun ke dundola kan tunga mobile kono ngu borani solo utaran solo bijila nya labo bijila utarana 13e arrondissement na do nyo de fo ntumbe mobile de kono ntumbe barala aw be yayi njigina mbeka ta kuma chefe kan to bara yoro de lobe kan woli ne be ntunga bara de la billahi minga telephone tambe police wole mbe biji wole mbe ni wole mbe nga relation wole pour que ambese ka solo de metugomi ne ma se solo ma de ne te solo don wa nya fo aw nyana ni direct kele ngono la no ne solo la bo kasola chien fla kasola ne te solo yelendo na fini le lovia na jelendo aw malien kelew aw de nyana ne ya fo solo nyana ngo bo wakati serasa iki photo chima pour que nga don au moins ni mbombe kumana a shima dugo aw la a bebeke aw nyana di jelia kan horonya kan a bebeke aw sigili nyana malien kunu ayen wole kan wole wantaro na soro hakli bala ne Idriss ya fo nin kene kelen kayano ngo solo ne bi deme parce que ni be tien de kan ne bi deme parce que bi ne be ka kika ne ko be fantan de deme nga na soro ibe ngana muna na soro isembe yurugu la ngoni bora kalama ne ti deme o kande ngo parce que ne te jeka deme ko kan ngo wa na soro ifene bina dengoro kan ambe dengoro fene ka haken yin ka dama ne o fo aw malien de unsigele nyana no mamunu be kan événement sudé par damine aw be club Idriss Martinez ko ni pola aw be kana kene fede mais donc a fo ko ni cheni ko ni ladiri do cheni na e kuma min fo abo sirakan mena histoire be expliquer ça halate geleya aw kana dimi aw kana na foifo soloko anafa foitenika soloko e toro doron de neka billahi mena be wala sisa ay to lina de mena mogoro ta sisa atigi bina kuma aw bena be famu 100 hali information moro soloma delika dinema dengoroka hali ka fodro ko ni dossier ni fitini membolo dengoroka ama delika ke soloma na ne wole kuma o kuma Solomon na ne wole dien dongodo c'est pour me créer un problème na ma fo nyana utato do niye bijila ana fo utato do niye 13e na kunuta o kunyo ku utato do niye kan ena ba vocal j'ai 100 o beba la me nyo de fo onyana ntena ka vocal u gere kuma mnu temna na ndo ntene to gere parce que o tene ka koyi mais kuma labami ay vocal labami blanc kan wole kunu 15 fois menga barero la mena j'ai 600 obna famu mumbe no. Aïe, Tolina, juste une seconde, nganga WhatsApp nyiniano. Vous allez comprendre tout de suite. D'accord, anga doya. Je pense que ça doit être ça, non? Allô, Idriss? Non, n'était. Comment Idriss? Bachila, voilà. Nende do ni mafili. Aïe, au clos d'aile, au clos bobo, mon clos grenendo, aïe, clos bobo lanta, au clos bobo, parce que je suis na kobi. Ni solo ka message labandi, aïe, mon cinéma kunu, anga je angolame. Comment Idriss? Bachila, mais ne yɛrɛ kamana gan mais ne b'a dɔn ni mɔgɔ min mɔgɔ tɛ ne la tuguni sisan tuguni dɔ filɛ k'an wele tuguni ko Mayiga k'ale min bɛ mɔgɔ min ne la k'a ɲɛna san finalement ne yɛrɛ kamana ganna quoi wallahi ne taara mun yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni quoi wallahi vraiment ne kamana ganna wallahi. Malien, je pense que au bora sisan au ye solo mangana mais ni kera kunu vers les coups de je pense 13h 14h numa o ya soro ne benga en plein tournée ne o de fo onyana ne ka dienatika fo edugonete au la parce que ça dit quoi moi je suis quelqu'un moi j'ai choisi d'être personnage public donc on me le atteindre la ne ka fin perdre fo oui au bas donc moi je suis dans le domaine de la livraison na ambe baraka ni téléphone de parce que be client ka adresse de doyan pour que ta client fait donc ebe bolla mobile bolla ibe ka client ka adresse do appel ou be ka duku kuma do la ibe il sera client fait ibe ka client ka colis dama appel ou be ka duku. Tu peux pas répondre à tout ça, mon frère. Donc, neko aka jofolo. Mena mufo awe malion. Neni solo kumana. Neko solo ma. Ngo solo. Aine wole dondola akonema. Kube fekata plainte were do ale kama tukuni. Ko parce que ko konko affaire la obeno. Ngo solo. Nemi soro konko affaire la. Ne soro muna. Oyedi. Ikone ma de ko dengorobe ka bikan. Ko parce que ko Idriss Kede beka information dinema le fait que ne toro fora ore la nebe ki deme ngo me ni konko affaire de bi ngon che itara mbo ka kungana mu ngo ne ti deme o kande parce que ne rebe ko de keleke ngo donc vraiment no situation de be non o pane kuna ne sentola akoroke o ene wole nya fa akoroke nyena ngo mon frère ngo solo ne Idriss de laidu tamalion yengo mba deme wa Idriss e laidu tigidi ngo me idogani ngo kalabanchidu billahi nya fa eta ngi dogoni ngab kalabanci ala ngo parce que akone makale ni dengoroka ni affaire ina ko mo do na ale ka kondo uche ko ale ka barayro la ku na ale ka kondo uche ne ko ngebe faka mo fasisan ngo do bi faka foko mo ka konku bi bolima ol glan ou ve una diga ko ntare ko non ngo bo vraiment ne be mo finyina
o ko ninnu ne tɛ don olu la quoi ni mɔgɔw ka ko de wari b'i bolo k'i k'u ka ko dilan u ka ko dilan k'a d'u ma mais mun ye de n ko nin ye kalabanci kuma ye ne tɛ olu fɛn ninnu fɛ quoi n ko e yɛrɛ kan ka ne dɔn Idriss réseaux sociaux sanfɛ ne tɛ don manamana ko la wa i kan k'a dɔn k'a fɔ ne hakili bɛ baara kɛ cogo min na i kana n'a fɔ i bɛna ne embobiner k'a fɔ ko wa kuma min na e bɛ nin boliboli la tan dɛ k'u taara e fɛ yen ka taa ko bandidu wa zon da ou bien mɔgɔ taara e ka kow cɛ dɛ n ko non non ne t'olu kow la dɛ ni mɔgɔw ka juru b'i la dɛnkɔrɔ b'i profiter o de fɛ ka plainte la don maliyɛnw bɛna histoire in bɛɛ expliquer aw ye sisan l'histoire c'est très simple Solo u kelen ka bin Solo kan ka taa torturer ka fɛn bɛɛ kɛ n y'a ta ka na n'a ye yan a ye témoignage kɛ a kɛra aw maliyɛndenw bɛɛ ɲɛna o témoignage kɔfɛ ne ko Solo ma n ko nin ko tɛ se ka bila tan a ka taa plainte déposer parce que ne y'o de fɔ Solo ɲɛna k'o de fɔ n ka groupe kɔnɔmɔgɔw ɲɛna mun ninnu ka wari bɛ ka minɛ ka d'u ma n ko aw nafa foyi tɛ ne kan hali n'a bɛ mɔgɔw kunna ko ne bɛ ka ninnu de dɛmɛ wariko la n y'o de f'u ɲɛna n ko ninnu ye ne ka kɛlɛ moteur dɔ de ye quoi i m'a faamuya c'est à dire ninnu bɛ ne ka kɛlɛ de dɛmɛ k'a sankɔrɔta mais ninnu nafa foyi tɛ ne kan wallahi ninnu nafa foyi tɛ ninnu tɛna se ka wari foyi di ne ma ko ne yɛrɛ ma mun sɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ la foyi ne mana ninnu dɛmɛ ninnu si tɛna se ka wari di ne ma mun bɛ tɛmɛ 20,000 kan a tɛ voilà donc ne y'a fɔ ne ma ninnu dɛmɛ wariko la ninnu c'est des preuves pour moi k'a fɔ ko il y a l'arnaque et il y a l'escroquerie donc moi j'ai besoin de ces personnes là mais au besoin qu'on l'a là n b'u dɛmɛ de k'u ka wari ɲini k'a d'u ma parce que hali ni ne ko ne bɛ dɛnkɔrɔ kɛlɛ s'il y a pas de victime il y a pas de crime est-ce que vous comprenez donc il faut que victime de ka kɛ yen ne ka dɛmɛ ka se ninnu ma o de don sinon wari ko tɛ foyi ko tɛ ninnu ka wari ni ninnu a nafa foyi tɛ ne kan o y'o ye Solo nafa foyi tɛ ne Idriss Martinez kan parce que ne bɛ n ka kɛlɛ daminɛ don min na ne tun tɛ Solo dɔn est-ce que vous comprenez mais n bɛna mun fɔ aw ɲɛna an taara an ye plainte la don dɛnkɔrɔ ka mɔgɔ ninnu kan commune 6 la o plainte in a taara 13e kelen de la parce que ne ye layidu ta aw ye yan n ko dɛnkɔrɔ bɛ taa ni Solo ye yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ tila ka o mɔgɔw de bila ka taa tugu dɛnkɔrɔ ku la o y'a sɔrɔ hali ne t'a dɔn ko Solo bɛna taa 13e na fɔlɔ don min a fɔra ko a bɛna taa ni Solo ye 13e na o don de n y'o layidu ta maliyɛnw ye wa an tilala k'o de k'a la comme maliyɛn bɛɛ bɛnn'a kan ko 13e b'a poche de kɔnɔ n ko bon ne bɛ 13e bɔ a poche kɔnɔ ka 13e bila sariya kan o sariya kɔnɔ ko in de la Solo don min a fɔra k'a ka taa 13e na a ma sɔn ka taa ne ye tile 3 de kɛ Solo nɔfɛ n k'a ka taga 13e na n k'a tɛ datugu n ko parce que datuguni ko tɛ yen quoi n ko ni a bɛ tiɲɛ kan a tɛ datugu quoi a tagara maa minnu taara a plainte déposer a kan yen tellement qu'an taara olu poroporo yen nɔ olu bɛɛ y'u ka plainte retiré dɛnkɔrɔ ko wa k'ale de ko k'u ka plainte retiré mais n bɛ tila ka n'o vocal jouer an bɛ tila k'o décortiquer an sɔrɔla ka plainte don o kelen in na soit transmis talen 13e na 13e mɔgɔw ye baara kɛ k'a ban je pense que aw bɛɛ hakili b'a la n ka émission laban na ne n'ale Solo kelen an jɛra ka 13e mɔgɔw fo k'a yira ko ni juge dɔ sera ka sɔrɔ i n'a fɔ 13e mɔgɔw u y'u ka baara kɛ cogo min na ko a ka ca Ala fɛ Mali in bɛ se ka sigi rayi kan o kɛra aw maliyɛndenw bɛɛ sigilen ɲɛna an b'a pan aw si kunna fɛn fɛn bɛ ka nin dossier dɛnkɔrɔ in si baara bannen sisan dɛnkɔrɔ ka mɔgɔw u bɛɛ tununa circulation na 13e mɔgɔw bɛ k'u ɲini u tɛ ka u ye est-ce que vous comprenez donc dɛnkɔrɔ ye Solo wele ka à travers un certain Maïga mun yɛrɛ kun bɛ ko in ɲɛmɔgɔya la ko douanier in ko Solo ka na k'u bɛ Jakarta kelen san ka di Solo ma ko ani u bɛ wari dɔ d'a ma ka tila tuguni dɛnkɔrɔ bugu marché bɛɛ komi dɛnkɔrɔ bɛ ka cité dɔ jɔ ni fantanw ka wari ye ko o porte n'o kɔnw marché bɛɛ k'u b'o di Solo ma ko pour que Solo k'a ka plainte retiré Solo ye ne wele ka kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ko Solo n bɛna kuma kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna an bɛ kɛlɛ mun na e dɔrɔn ka kɛlɛ tɛ koyi Mali bɛɛ de ka kɛlɛ don e mana nin minɛ sisan n ko wallahi n bɛna mun f'i ye ne Idriss Konipo ne de bɛ maliyɛnw dɔn n ko maliyɛnw de nin foyi tɛ u ma mun da ne Idriss kan n ko mais bi n'i y'a ye maliyɛnw bɛ ka tugu ne kɔ bi n'i y'a ye maliyɛnw dalen don ne la bi n'i y'a ye ne bɛ kuma ne bɛ lamɛn n ko c'est parce que maliyɛnw y'a dɔn k'a fɔ nin cɛnin an y'a nɛni k'a buruja mais hɔrɔn don a b'a danbe dɔn a b'a ka hɔrɔnya fɛ a kɛra cogo cogo a bɛ to hɔrɔnya in kɔ n ko bon ni e nana sisan ka dɛnkɔrɔ ka moto minɛ ka dɛnkɔrɔ ka nin minɛ ka dɛnkɔrɔ ka marché minɛ ni maliyɛnw y'i ni dɛnkɔrɔ ye ɲɔgɔn fɛ tuguni maliyɛnw b'i bila n ko bi i kanu de bɛ maliyɛndenw dusukun na n ko maliyɛndenw de ko k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka dɛmɛ don dɛnkɔrɔ ye n ye a yira a la ne yɛrɛ ka émission na muso dɔ nana sɛbɛn ko a ka numéro filɛ nin ye ko a mago bɛ ko ka dɛmɛ kɛ Solo ye ko n'an bɛ se ka collecte kɛ Solo ye dɔwɛrɛ bɛ États-Unis a ye ne wele ko Solo ka ko filɛ nin niveau min na k'u bɛ k'a tɔɔrɔ k'a tɛ ka se ka baara kɛ ko donc ko lui il est prêt k'a bolo don a poche kɔnɔ ko ka wari di Solo ma ko mais ko comme ne lamɛnlen don ko ne b'a fɔ n tɛ kɛtikɛ cogo cogo ko mais an ka kɛti kɛ Solo k'a mago b'a la ko parce que denbayatigi don an k'a yira ko vraiment mɔgɔw fana b'a kɔ quoi fana de ko k'a sere bɛ ba kɔ n b'o fana je sisan an ka jɛ k'o fana lamɛn su in na ta tɛ girin girin. Allo Idriss. Tiɲɛ ne ye video dɔ ye sɔgɔmada joona in na an Facebook kan komi
an bɛ États-Unis ne yɛrɛ mi e wele kunu an ka essayer ka solo dɛmɛ n ko solo ɲinɛ bɛ ne la n ka essayer ka dɛmɛ pour que u kana taa nɛgɛ ni kɛlɛ ka dabila ne yɛrɛ kun pɛrɛn n'o dɛ ne kun pɛrɛn n'o yɛrɛ ye ne kun pɛrɛn n'o hali ka taa a fɔ yan Amérique ambassade mɔgɔw ye u ka essayer ka a protéger quoi parce que protection ni protection bala ni protection bagati la Mali la dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi mais ne yɛrɛ ma se ka da la mais ko fo ni e ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ e k'an placer la quoi peut-être a sera n'a de ka t'i yɛrɛ kalifa nin na ne yɛrɛ kɔni m'a fɔ ou bien drogue tala de ou bien glomina de ne kɔni ma foyi faamuya nin na a fɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ dɛ mais an kɔni tɛ décourager an b'an ka kɛlɛ kɛ k'an ka kɛlɛ kɛ fo an tɛ dɛsɛ quoi an tɛ dɛsɛ parce que jo b'an bolo an bɛ tiɲɛ kan quoi. D'accord. Maliens, je pense que au bora sisan kan fin de la main. Je pense très bien que au ye ni famille soro. Message mu jiginan kumbi solo ko la tellement que solo Maliens déçoit, tellement que solo ko in abuena Maliens kungolo manyo de fo onyena. Ni yoro la mesegin den ko ka kuma doka, den ko mumeto ka fo ko Malien ko farafin finingo yirini ndi, ko finingo yirini ko de ka jugun finima. Ni yodi. Heureusement ne Idriss Martinez Konimpo ne ma solo soro foyi wɛrɛ la ni k'a labɔ kaso la tɛ ne ne tun ye n confier solo la ne ne tun ye n ka gundo la k'o fɔ solo ye n'a sɔrɔ ne ni solo kun jɛmakan de don k'an bɛ ka baara kɛ denkɔrɔ kama solo kun bɛ se ka ne lebu nka solo i tɛ se ka ne lebu denkɔrɔ tɛ se ka ne lebu ne y'o de fɔ aw ɲɛna walahi ne bɛ ala de bolo nin kɛlɛ in na parce que ala yɛrɛ b'a dɔn ko ne bɛ ka fantanw de dɛmɛ ala tɛ se ka ne to yen ne ka bin quoi n bɛna misali dɔ di aw ma avant-hier ne Idriss n bɛ n ka livraison na n bɛ n ka mobili kɔnɔ n taara mairie dɔ de livrer n segina arrière fɛ ko n bɛ bɔ carré kɔnɔ ja n bɛ sens interdit la nka n kun t'a kalama téléphone bɛ n kulo la n bɛ ka kuma ceinture de sécurité sirilen tɛ ne la walahi n bɔra dɔrɔn n bɛnna ni polisikɛ jɔlen ye polisikɛ in a tun tɛ mobili kɔnɔ dɛ c'était a bɛ a sen de la n taara a nana sandusi de san yɔrɔ dɔ la tellement que polisikɛ yɛrɛ dabali banna ko ne bɛ ka bɔ sens interdit fɛ a sina ka boli dɔrɔn ka n'i jɔ ne ɲɛ en pleine circulation ka sin ka na ne lajɔ ten ne ye n jɔ ne yɛrɛ m'a dɔn mun bɛ yen quoi ko ne ka n gare kɛrɛfɛ n ye n gare kɛrɛfɛ ko est ce qu'il b'a dɔn k'i bɛ sens interdit de la wa n ko walahi n t'a kalama ko en plus tu étais au téléphone et puis a tilala ka ne le a ko ceinture bɛ min tellement que ne yɛrɛ dɔn ko banna je ne savais même pas n bɛna mun fɔ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na sisan kɔni dɔrɔn nin ye ne ka permis ko de bannen parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin kɛ déjà fɔlɔ sens interdit Faransi kɔnɔla la yan nɔ a ka bon hakili ma ka mobili boli ka sɔrɔ ceinture t'i la yan a ka bon hakili ma parce que en livreur an ka teli o ma quoi k'a fɔ chaque 2 minutes ou bien chaque 100 mètres i bɛ taa client dɔ livrer k'i bɛ ceinture siri k'a bɔ donc tuma dɔw la i bɛ ɲina quoi wa en plus ne tun bɛ téléphone na tellement que ne dabali banna n t'a dɔn n bɛna mun fɔ polisikɛ ye ne ko a ma dɔrɔn ko ne tun t'a dɔn ko n bɛ sens interdit la quoi comme téléphone fila de bɛ ne bolo n ka téléphone dɔ in o tun bɛ Waze kan o ye fɛngɛ de GPS n k'a ma n ko bon a k'a lajɛ n ko GPS de ko ne ka nin sira in ta a ko ne ma ko bon ko ceinture fɛnɛ tɛ ne la ka fara o kan n ko walahi an livreur n ko n ɲinana de n ko parce que n bɔra mairie kɔnɔ dɔrɔn n ka client dɔ in n ko filɛ nin ye yan c'est à 100 mètres n ko donc j'ai complètement oublié a ko n ka carte grise d'a ma n ye mobili carte grise d'a ma ko n ka permis d'a ma n ye permis d'a ma a y'a fila bɛɛ photo ta a ko ne ma ko i tɔgɔ n ye n tɔgɔ fɔ a ɲɛna a ko bon c'est ta première fois est-ce que i bɛ yan zone kan toujours wa n ko nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka na yan zone kan n ko mais je sais pas peut-être a bɛna kɛ n bɛ na siɲɛ wɛrɛ a ko bon n bɛ na i to yen nin na ko mais la prochaine fois si je te vois ko walahi bilahi je vais te retirer ton permis n bɛ n kale aw ye a bɛɛ ni Mahamadu cɛ a bɛɛ ni n ka ɲɛnamaya cɛ n bɛ ka mun histoire in fɔ aw ye sɛbɛ sɛbɛ de don cɛ ma contravention di ne ma a ma c'est-à-dire a ma point bɔ n ka permis na foyi a ye n ka permis kɔni photo ta ka n ka carte grise photo ta ka n ka permis di yan ko n ka taa a bonyana ne kunkolo de ma a bonyana n hakili ma quoi déjà nin ye infraction saba de ye bɛɛ b'a dɔn Faransi policiers tɛ négocier k'i bɛ wari d'u ma i bɛ téléphone na i bɛ fɛngɛ la a téléphone ta ye n y'o de expliquer a ɲɛna n k'u bɔra ka n wele san n ko u ye kuma dɔ fɔ n ɲɛna n ko vraiment n ko a kuma ka bon hakili ma mais n tɛ n'o fɔ yan quoi parce que n ye kuma dɔ fɔ polisikɛ ɲɛna o yɔrɔ la mun bɛ se k'a cœur toucher dɔɔni quoi mais ne b'a dɔn o si tɛ quoi ala de ye ne bɔ nin na parce que n bɛ ka ɲɛ fantanw de ma sinon explication foyi t'a la i bɛ ɲuman dɔ kɛ dɔ ye quoi e yɛrɛ bolo k'a fɔ ko nafa t'a la nka ala bɛ tila ka t'i sara bamananw b'o de fɔ ko ɲuman sara o ye ɲuman de ye wa juguman sara o ye juguman de ye est ce que aw bɛ ka kuma in faamuya a don n ye n sigi ka miiri n ko n ko tiɲɛ na n ko duwawu ko n ko tiɲɛ don hali sini ma se k'a faamu pourquoi polisikɛ in to yen ka taa
nga mbeka aw fantam nu deme solo hal ni e ma doni ala ba doni wallahi billahi hal ni ma doni ala ba doni ne be ka mun nga war mine ka duma hal nu ma doni ala ba doni solo te ala fitini sa ne re ka groupe kono mogo ka nga groupe vocal beta ka ta di dengoro na ka mogo ma pour que abse ka war soro nga au dossier au fana bina le coffre donc faut te banne la tuguni quoi rien du tout faut te banne la tuguni mais no de fo awi ne te ka ke aw kama ne Idriss ngania de kain kojugu billahi ne ngania de kain kojugu fo ala yara donc ngania kain est-ce que vous comprenez ne o de fo dom na ne tia fran découverte ke ne afo awi ne nale yanka donc mo be se ka baraka ni France permis Italie fenga yano ne afo aw nyena hal nuka glomina bambe France yano lalo mai mumbe boka ka kurshi la no ko way kale be ta fo France autorité wo ko ne be barale yano ko ka ne ka papier minene la aya fo ay ko ni ne shukelen si France ko ko kata badi ne o de fiena ne halala de ne dusukunde kain et se ka fo ikene la parce que ne se ani ne bulu abi ala de bulu ate bulu billahi malion amena amunke sisan amena mogodo weli ay to lina atigi be kan wele yere mais après c'est lenu mais amena weli anga je ka le weli obna histoire be fam san Allo Idriss. Ouais, salam alaikum. Ko be chogodi? Awa sumo beri. Basi ta yere dun. Ama basi fo etena. D'accord. Mbalmake, je pense que e solo korokeli. Awa. Eni ne de ni affaire in beke ñogon fait depuis affaire damine fo kona se bima otewa. Awa. D'accord. Donc sogomada ina vocalu ni fon chile ne ma ne welengi ma ngo yala solo talent dengoro fe ikumbe wa ikone maki kunti otewa. D'accord. Alors, maintenant, mon fo inyana ni wakati ina domina solo tara bijila. Adon, awe ne wele kone ka solo la bobi, kone ne pse ka nye auma. Adon, ne kongo e kata bijila ngo kata ngo ni sira ngo solo be bla. Adon, est-ce que polo ne ma daila? Parce que sira kata. Mais iye wele ka foyena karsa tambi ti mogoma. Iye ti mogoma I ka kuma kama o la o de dusu donna ni sera ka taa parce que kuma yɔrɔ la danama dara I kan bolo donc n wulila ka taa I ye n ci mɔgɔ ma n taara yen I ye n ci mɔgɔ min ma n ko n bɛ taa don a kan n taara ka taa problème ɲɛfɔ a ɲɛna a ka secrétaire muso ko n ka taa ka bɔ a da la ko n kana don a ka bureau la o kuma fɔra mɔgɔ min ma o ye ne ye solo fana ka minɛli kɔnɔna na wari min taara sara fɔ a fɔ u bɛ ka 1000 ko kuma fɔ 1000 min taara sara I y'a faamu a 1000 solo de ye ne wele ne ka a ka chèque ta ka taa n'a ye a ka 1000 na bɔ chèque kɔnɔ k'a sara I y'a faamuya bon nali kɔnɔna na u ye ne de ka adresse ta n ka carte d'identité photocopie minɛ ka solo di ne ma ko n ka segin n'a ye sini o kɛra nako fɔlɔ ye bon an bɔr'o la an nalen so dɔ ye parce que an nana faamuya sa k'a fɔ ko dɛnkɔrɔ ka mɔgɔw de bɛ solo kɔ parce que kumana radio so la diɲɛ o mɛn donc an nana dɔ nana ka na Idrissi e ka numéro ɲini k'a di solo ma o appel fɔlɔ pour que solo yɛrɛ ka se ka ne ka se ka da solo la k'a fɔ ko e ni Idrissi aw e ni solo na e tɛ ɲɔgɔn kalama ne y'o ɲininkali kɛ solo o appel fɔlɔ o kɛra ne ɲɛna mais komi kuma ninnu yɔrɔ ka jan mais kuma lasurunya na ne yɛrɛ ye min ye fɔlɔ a ka di ne k'o fɔ d'accord o f'an k'o mɛn solo ye ne dɔgɔnin ye mais solo fa o ye Musa Samakɛ solo fa dɔgɔmuso o den de ye ne ye I y'a faamuya bon solo ba ne kɔrɔmuso don parce que an ye gwa kelen kɔnɔ mɔgɔ ye o ye ne kɔrɔmuso ye bon solo fana ba o ye jara ye o fana bɛ b'anw ka du kɔnɔ donc solo ba sɔrɔla anw fana ka fɛn de kɔnɔ anw ka fɛn de kɔnɔna na donc solo ba ye jara ye ne ye jara ye anw mɔmuso jara don I y'a faamuya
ne nana Yirimajɔ ka ni 2005 ne nana Yirimajɔ comment contracter donner quoi parce que olu bɛɛ ka jan quoi n bɛ fɛ ka mun dɔn parce que solo ne wele ala tɛ tile 4 bɔ k'ale ba bɛ ka duwawu dɔ kɛ ne ye k'a ka bon hakili ma ko parce que ko ne bɛ k'ale dɛmɛ est-ce que tu comprends mais solo talen biji la jani solo ka se ka labɔ biji la ne kelen k'a fɔ n k'e ka taa e y'i pan ne tun kunna fɔlɔ parce que i yɛrɛ kuma sɔn ne ka kuma ma i ko k'i taara Kati i taara dɔ voir yen nɔ ka procureur dɔ voilà i ko k'i taara procureur dɔ voir ou bien taara juge dɔ o ye 7,000 de minɛ aw la nka a ma se ka pa paga ɲɛnabɔ aw ka solo ka bɔli ko la tiɲɛ don wa nkalon don tiɲɛ don o kɛra mais kuma in a yɔrɔ ka jan o de kama ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ don a kuma bɛɛ la justement n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna parce que n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn solo tun bɛ Denkɔrɔ fɛ yen kunun Denkɔrɔ ko ale de ye plainte bɔ solo kan biji la k'o de y'a to u ye solo bila alors que o Denkɔrɔ kelen y'a fɔ a ka vidéo la yan l'autre jour ko ne Idriss de ko ne ye biji san ko ka commissariat 13e san ko pour que u ka solo bila kuma ninnu tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye mais o bɛɛ ka jan n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn parce que ne yɛrɛ Idriss fɛnɛ tɛ foyi ye ni mɔgɔw ma ne dɛmɛ maa dɔ de fɛnɛ bɛ yen mun ye ne dɛmɛ mun y'a ka téléphone ta ka Mali wele k'a yira ko bi ne bɛ ka kɛ fantan dɔ kan biji kɔnɔla la ko k'a bila o tigilamɔgɔ de dabali bannen don bi o kɛlen ka nin vidéo in ye parce que Idriss dɔrɔn tɛ dɛ Idriss n'est rien n'i y'a mɛn ko ne b'a fɔ kuma bɛɛ n ko relation ka fisa ni wari ye o ye ninnu ɲɔgɔnnaw de Denkɔrɔ n'a ka million n'a ka milliard a tun bɛ taa solo datugu yɔrɔ yɔrɔ ne Idriss b'a labɔ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ ne kun o ye relation de ye o tɛ wari ye dɛ mais Denkɔrɔ y'a fɔ solo yɛrɛ sigilen ɲɛna k'ale de ye plainte déposé solo ka biji la k'o de ye solo labɔ solo bɛ ka o laminɛ o de digira ni Idriss la o de digira maa min yɛrɛ ye solo dɛmɛ k'a labɔ biji la o de digira o tigilamɔgɔ yɛrɛ la parce que fitiriwaleya fɔra nka ala ma nin fɔ quoi solo tilala ka bɔ yen tuguni solo tilala ka taga tuguni 13e na ne Idriss ne ye mun kɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn solo yɛrɛ y'o témoin yan k'ale ɲɛmanɔgɔsilenin k'ale ye cogo man ɲi ko mais k'u y'ale kunbɛn i b'a fɔ ko wura u b'a kunbɛn ni sayura jumɛn ye ni Idriss ka sayura tɛ o kɛra yan aw bɛɛ sigilen ɲɛna o solo kelen ne ka tila k'ale permettre ka plainte don tuguni solo kan Denkɔrɔ kan o plainte ka taga o 13e kelen na an k'o gérer k'o ban o tɔ kun tora dɔrɔn Denkɔrɔ ka mɔgɔw ka minɛ pour que u ka t'u jɔ juge ɲɛkɔrɔ e ni solo yɛrɛ aw ye ne wele aw ko ne ma k'u ye proposition k'aw ye k'u bɛna Jakarta san ka di solo ma u bɛna nin d'a ma u bɛna nin d'a ma ne ye mun de f'i ye o yɔrɔ la i ko ne ma ko bon ni sigikafɔ ka d'a ye an ka sigikafɔ kɛ mais ne ko non ne ka kuma ye min ye ko kɔnɔ n ko non n ko ni sigikafɔ ka d'aw ye aw ka sigikafɔ kɛ mais n ye mun fɔ ka d'aw kan n ko maliyɛnw b'u dɔn n ko ne de bɛ n'o f'i ɲɛna sisan o sisan donc ne de ko n ko sigikafɔ ka i bɛ hakɛ to ko an ka sigikafɔ kɛ i y'a faamu nka anw tɛ se ka wuli ka bɔ an ka yɔrɔ la Denkɔrɔ de y'a k'anw na anw yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bolo Denkɔrɔ de y'a k'anw na bon anw ka wuli ka taa Denkɔrɔ deli a ka so n ko diɲɛ kɔnɔ dugukolo bɛ minɛ kɛ ne t'o kɛ fo ni solo y'i dogo ka taa ne ɲina ma bon ala y'a kɛ n'a y'i dogo ka taa ne ɲina ma i y'a fɔ cogo min na sɔgɔmada na an solila ka nin ko n'u ye Facebook sanfɛ ko solo taara Denkɔrɔ fɛ mais ne y'a yɛrɛ wuli n ka so kɔnɔ ma mais n k'i ye nin kɛ kun jumɛn na a ko nin ma ko ne t'a ko ɲɛdɔn ko n tɛ k'a ɲɛɲini ne t'a ɲɛɲini ne t'a ɲɛdɔn kana ɲɛ yɛrɛ fɔ ne ye ne sira t'a ɲɛko la parce que ye ne tɔɲɔ i y'a faamu Israël ne sɔrɔ kan na solo nɔfɛ bilayi a ka dɛrɛmɛ kelen kuranɛ a ka dɛrɛmɛ kelen hali n'a sɔrɔ a kulo min k'a la a ka dɛrɛmɛ kelen ne bɛ se k'a fɔ ne de ye Isaïe kɛ n ka moto la ka wuli ka taa solo nɔfɛ ka tila ka segin ka na solo ka dɛrɛmɛ kelen a m'a di ne ma n t'a ɲini fɛnɛ n tɛ k'a ɲini mais n bɛ k'a ɲini de pour que ni ka se ka sauver a ka denw dalakuru a n'a muso n'a denw dalakuru quoi ne ka laɲini tun y'o de ye mais ni solo taara ka taa bɔ ne kɔfɛ ka nin bɛɛ kɛ kuma da tɛ ne ye ne yɛrɛ a jigilatigɛ fanga bonyana ne k'a fɔ ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a dɔn ni kuranɛ cɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo o cogo ne t'a dɔn ne bɛna fɛn fɛn kɔ nin ko la ne ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ solo ɲɛna hali wulada na solo nana ne nɔfɛ ko ne t'a kalama ko plainte 5 de tun b'ale kan en na n bɛ se ka mun kan en ko kuma fɔ ne ɲɛna hali sini kan en na cɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko koli o ye ne terikɛ n terikɛ min jaramukɛ dɔ o ye kɔrɔkɛ de ye o bɛ yen ne y'o wele ka ɲɛfɔli k'o ɲɛna n ko bon ne ani n dɔgɔkɛ an bɛ taa ka taa dɔ bɛ ka sɔrɔ n dɔgɔkɛ wele kan en na n bɛ fɛ ka taga i fɛ yen donc lundi sɔgɔmada fɛ ni n taara i fɛ yen ni n taara i fɛ donc n ko n bɛ fɛ an ni i ka ɲɔgɔn ye donc min bɛ ka sɔrɔ o la n'o ka sɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn ye bon ala y'a kɛ kunun ne taara ka taa sɔrɔ ye nin weleli ninnu kɛ ne la o y'a sɔrɔ ne bɛ baniyɔrɔ la ne muso n buramuso fatura ne tun b'o baniyɔrɔ la i y'a faamu bon sɔrɔ ye ne wele k'a fɔ ne k'u bɛ k'ale wele kan na n k'a k'a f'u ye dɛ
u ka convention te kana dama ou ka mɔgɔ bila kana ta ka taa n'a ye n'an taara yen n ka bi ɲɛnabɔ kunu solo ne wele a bɛ siɲɛ tan bɔ a ye message vocal ci ne ma n y'o je sa malien bɛɛ y'o lamɛn i m'a faamuya k'u bɛ fɛ ka taa n'ale kan na tuguni ne ko solo ma n ko solo n'i bɛ tiɲɛ kɔ tuguni Idriss kɔ e taara yɔrɔ joli de la ni ne e labɔ o yɔrɔ la a y'o jɔ tantɔ dɔ bɛ yan nɔ a bɛ manamanakan fɔ la n bɛna ale bɔ yen fɔlɔ quoi voilà ok n ko solo ma n ko i taara yɔrɔ yɔrɔ ni Idriss Martinez kɔni po i labɔ yen nɔ donc ni e bɛ siran mun de ɲɛ tuguni déjà e ka ko médiatiser malien bɛɛ b'i kɔ e bolo k'a fɔ ko ouais ko Idriss bɛ se bɔkabin de la ko de la k'e tɛ ka datugu wa o tɛ koyi parce que ton affaire est médiatisée diɲɛ de bɛ k'a suit ni prévu tɛ yen i minɛla siɲɛ fɔlɔ la k'i datugu biji la ko parce que k'a fɔra i ye compte pirate mais a tilala ka ye ko tiɲɛ tɛ i bilal'o la ni prévu tɛ yen e bɛ se ka minɛ cogo di ka datugu ten tɔ mais n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna yan nɔ ne lamɛn n bɛna kuma kelen de f'i ɲɛna yan nɔ ani malien minnu tulo b'an na nin wagati in na actuellement Solo est à la merci de Denkoro. Est-ce que tu comprends? Bibina, ko ye Denkoro dia a bɛ se ka kɛ Solo la parce que non seulement malien tigɛra Solo la, ne Idriss tigɛra la, wa hali faama minnu ye Solo dɛmɛ olu tigɛra Solo la. Bon bi a bɛ se ka Jakarta in minɛ, Denkoro bɛ se k'i ka Denkoro bolo marché d'a ma, o bɛɛ bɛ se ka kɛ. Mais n bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna, Solo, wallahi billahi il va regretter ça un jour. Ne fana b'o layidu ta il va regretter. Parce que Solo Denkoro ye galon fɛn fɛn da Solo la Solo sigilen Solo y'a bɛɛ laminɛ Denkoro b'a fɔ ko e ma taa nin kɛnɛ la tan wa e ma nin fɔ ne ma tan wa Solo b'a fɔ ko ne yɛrɛ de tun tɛ ko dɔn bɔra ko kalama sisan o bɛɛ kɛra Denkoro Solo bɛ k'a bɛɛ laminɛ bon sisan n'a ye Denkoro ja a bɛ taa plainte do Solo kama a cɛ t'a kɔ a cɛ t'a bolo a mɔgɔ t'a bolo u bɛ se k'a labɔ maintenant c'est fini pour lui c'est fini pour lui malien t'a fɔ tuguni parce que n'i y'a mɛn Idriss Martinez kɔni po ne tɛ dɛ malien de don mɔgɔ joli le filɛ nin ye ne ka kɛnɛ kɔnɔ tantɔ presque mɔgɔ 600 e ni Alaw tala cɛ n'a sɔrɔ ko olu mɔgɔw tɛ ko ne kelen de tun bɛ ka na n sigi ka kuma ko mɔgɔ 2 de tun bɛ ka ne lajɛ e ni Ala cɛ ne ka kuma tun bɛ ka da la e ni Ala cɛ an tun bɛ se ka Solo ka ko ɲɛnabɔ mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ Solo ka ko ɲɛnabɔ parce que u b'a dɔn ko malien de b'an kɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko malien de ka kɛnɛya b'an kan o de kama Solo ka ko tun bɛ ka se ka ɲɛnabɔ nka o malien de tigɛra Solo la bi tellement que message min bɛ ne kun a ka ca ni message ba yirika ni yirikaw ye n tɛna se k'a bɛɛ je mais n bɛ tila ka dɔw ka témoignage sisan donc c'est pour vous dire que nin ye Solo ko de bannen Solo kɔni est maintenant pour Denkoro mun y'a ja a bɛ se k'o de kɛ Solo la bi n'a y'a ja bi hali su in na a b'a datugu o kɔni o se b'a ye parce que Solo yɛrɛ y'a confirmé o vidéo kelen na ko wayi ko porte mun kun kan ka dilan k'a m'a bɛɛ dilan a ye dɔ de dilan a ma dɔ dilan ne y'o de fɔ ne tɛ mɔgɔ dɛmɛ namara kan o ka jɛya bɛɛ ye hali ne fa kelen ba kelen kɔrɔkɛ ou bien dɔgɔmuso n'i minɛla ŋanamu la ko ne k'i couvert a kan réseaux sociaux sanfɛ n t'a kɛ n bɛ préférer ka n da minɛ de n tɛ kuma mais mun de ye ka bɔ k'i dɛmɛ galon kan ne ka hɔrɔnya tɛ se ka ne permettre k'o kɛ n tɛ se quoi wa n y'a fɔ Solo ye nin kɛnɛ kelen kɔnɔna la yan nɔ je ne peux pas k'a fɔ ko n tɛ se quoi d'accord kuma laban b'i bolo i b'a fɔ n ɲɛna sisan pour que an bɛ Denkoro ka vidéo décortiquer quoi ni Solo bon kuma laban bɛ ne bolo Idriss nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛ fo quoi i y'a faamu parce que i ye sɛgɛn min kɛ anw nɔfɛ n bɛna kuma kelen f'i ye fɔlɔ i ye kuma dɔ fɔ sisan i ko ne ye sɛgɛn min kɛ aw nɔfɛ n bɛna a fɔ nin jama in bɛɛ ɲɛna k'a fɔ malien denw bɛɛ ye fɔlɔ i ye sɛgɛn n ko i ye tɔɲɔ min kɛ anw nɔfɛ parce que jigiya tun t'anw ye ka Solo labɔ Denkoro bolo jigiya tun t'anw ye ka Solo labɔ Denkoro bolo nin bɔcogo la mais ni Ala y'a kɛ e y'i se kɛ o tuma ka Solo labɔ anw ye n ka foli bɛ mɔgɔ 2 de ye i y'a faamuya a bɛ se ka kɛ kelen bɛ yen a bɛ se ka kɛ o t'an ka kana bi mais n ka foli bɛ Jaramukɛ min bɛ yen ne ye Jaramukɛ in wele k'a fɔ Jaramukɛ ɲɛna an kun bɛ Solo bɛ mobilitigiw kun bɛ ka munumunu na an t'a dɔn o bɛ ka taa yɔrɔ min na n bɛ o fana fo i y'a faamuya donc olu aw e ni o de kɛra sababu ye e ni o de kɛra aw de kɛra sababu ye ka Solo bɔ degun kɔnɔ ka Solo bila ne bolo Solo bɛ hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ bi i y'a faamu aw mɔgɔ 2 ka hɛrɛ don mais ne ta y'a la boli de parce que se tɛ ne ye i y'a faamuya se tɛ ne ye dabari tɛ ne ye ne kɔni ta y'a la dɔrɔn ni n ka mɔgɔ minɛna diyagoya n bɛ wuli ka intervention kɛ n se ye Isaïe min ye ka kɛ moto kɔnɔ n bɛ wuli ka taa n jigilamɔgɔw fɛ k'olu sɛgɛrɛ u ka ɲa ma ka fara n kan ka n ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ d'accord mais n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan est ce que Solo ba yɛrɛ a bɛ nin kalama wa Solo ba tɛ nin kalama wallahi Solo ba tɛ nin si kalama a tɛ nin si kalama ne yɛrɛ tun ko ne bɛ na musokɔrɔba yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna pour que a ka kuma e yɛrɛ ka kuma ka mɛn ko in kɔnɔ mais ko ma taa ko an bɛɛ bolo da sa wa a taara k'an bɛɛ bolo da parce que e ni ne ka kuma a bɛɛ kɛra nkalon ye mais Ala de b'a dɔn ne kɔni bɛ se k'i seereya bi la hali lahara est ce que y'a faamu parce que nin ko in gindo e ni ne ani Solo ani Denkoro yɛrɛ an de b'a dɔn ani ɲɔgɔn cɛ mais Solo min fana bɛ Solo ni Denkoro cɛ Solo de b'o dɔn dɛ
mais eni neni solo an bena ko min ka ko ina solo ba dɔn ni kuranɛ ja ba dɔn mais ni solo kɛra fitiri wale ni kuranɛ ne ti fitiri wale ibaro mu ntoro ni ko in bela parce que ñoo de fo dengoro be siran fanga de nya ko jumu ko dengoro te fanga de fe est ce que tu vois aya fo al vidéo ko la kalima so ngata bijila ale ba so ngata 13e la aya ke mo nyokoro ina fo ale kun ganga ta fendo de signer pour que ka solo mine o tere a fora ka katadi parce que mo go ba yere de la parce que plainte mbeno ale yere de kangata mais ate so ngata di comme ser 13e mo terrasse dengoro nyina fi abe chien ba hirika obo ate so aba yere dugo di est ce que tu vois. Mais le problème est moins c'est ça. Ne peut faire comme fort et rien ni wakati na c'est ça. Nous de fort, nous solo ko ni anu alende quoi. Parce que planting ni ay muna dun dengoro kani. Ni planting ne kumese ka on nimisi wasa. Parce que moi nous no lutum menela. Mam yuchi ou kuno to fo no e dengoro. Dengoro ba don mo no continue no we deli beke ne afo ngo kana son delima. Bon c'est ça mu solo na ka planting retire c'est ça. O connaît o jagwa. Est-ce que tu vois? Donc dengoro be fien boda do soro. Mais dengoro ma mu famia ne o de fo dengoro nyana plus avec stratégie do kene Idriss Martinez Konpola plus ne fene bonne stratégie ready domina taraka kulun flan nusigi ouverture média sans fait utara galonda ne la connait terika do ali chini mega terika mun kono ko mu tara kwaptu escroquer o de ato ne ka essence yere to jugora nin keleina mais a flen ye ka solo talim ke bina bolo ko solo parce que ale ko hamina ko be solo de be ka information dinema mbo fo malien dembe nyana bi solo kera degunde ne bolo solo na fa kele amadel ka senema billahi mo ite nyuma ka nimisare wonta fo ngoni nimisara parce que ne ma ke solo kama ne ake ala de kama ngo fantan do ka tonye mais solo ma fo isene mani degunde solo bene wolenga barala ere bene wolemba fiye kuma do ngon tsika ku ife sisa ngole kofe solo mana ne wole dien do problème de be na ma fo nyembe 13e na fo nye kabe bijila kununta kabe ka ena solo na fa ku ne bolo doronde kata labo ka solo abana donc na fa fo kunte solo la ne bolo donc solo krane bolo de hundorondi bon le fait ka tari sigi de ngorofi kata ni fitiri wale akene la dengoro be ka galon tige mu en torona be o teb to yere o kuma kelen dorondi dengoro ko kale ya wo biji mo bulu a ti o kelen ni o toro alors que tara wasa ba di procureur do ma ko pour que ka woleli ka ko ma ko pour que ale ka woleli ke ko fa ko wasa ba dama ko crédit songo ama papa ka nyina bo ne Idriss de kam ko wole o tigila mo ka ka relation bla en jeu pour que ambese ka solo la boto ko mina o tigi yere bi awa o tati ne de tiroma ele ne tiroma ne kata o ka solo dine makana ame no tara fo ere so ça me tuni ngo ko dengoro de wari ti ko ka solo bla o ko ni o debale ba o fene ma fora solo jolo la nyo de nyafinya na ngo ala ka chien de me mado be no ala moluda kuna dia kama kwa sinon ala kunye solo da kuna dia de kama malien ko ne maya ko ka ketike solo yi chem nga vocal je sisa mumbe États-Unis nyo de fois nga ka jofolo aka patienter est-ce que tu comprends ngo parce que ni ko mbe ka tatuko na nga joni ko bana kuma na me ketike solo yi bon imagine nan tu tara ketike solo ko di solo ma mona kuntene fakawa ayi est-ce que mona kuntene ne fakawa nyafo ayi o wona tunteke o voilà mais ibodo ne rebe na mena kumara ngolomba do finyana solo nana wulada ina mais o ya soro ne terike be ga ne wuli ci do la ko ngata yoro do yira ka mo do la mais ne wula parce que nana ne soro fo plus en fait donc an yo kuma nunu ke mais kuma bambeli ne terike appel dunan ngo metanga ci la kana mais nana ci ko ya plus ko ona ko solo ko ne ka e delingo ne be delni muye me di mi se ki delni muye ne be se ki delni muye ngo la tugun ne be se ka mun fe e ka se ka dawla ali ne yɛrɛ min be ka kuma fe bila ne yɛrɛ fe e tɛ se ka dane la ou bien ouais non me ko nya finya la ça en fait ka fo se ka da la parce e tato dengoro fe amane wuli solo de ne wuli su fe ka fo ne na ko akumene ka yɔrɔ ka bina ne ka yɔrɔ la su désert ya solo babe ka ne wuli ko solo kale te solo yɔrɔ do kale ta do atara yɔrɔ mina ngude yɛrɛ fana be ka wula te ka téléphone ta mais ako ka be ka na ne fe ko ni mais na sera fe dɔrɔn bi wuli donc su désert sera wa solo babe ka ne wuli fo ne sunɔgɔra kan to la du jele na sɔgɔmada na mbala mina o ye ni nte diɲɛ foyi kalama la bon k'a fɔ ko fo solo somɔgɔ wɛrɛ b'a la parce que ni affaire nin na mɔgɔ min da donna la solo somɔgɔ la o ye ne de ne de da donna la ne de b'a ko kalama solo de kumaw fɔ ne ɲɛna ani denkɔrɔ cɛ ne b'o bɛɛ kalama a tɛ se an k'o kuma bɛɛ fɔ y'a faamu non ne y'o de fɔ sa n ko solo nafa foyi tɛ solo ka dɛmɛ yɛrɛ en fait ne ɲɛ t'a la solo bɛ se ka ne dɛmɛ ni denkɔrɔ kelen na cogo min na quoi mɔgɔ si tɛ nin ko la k'i bɛ se ka nin kuma fɔ i mɔgɔ bɛ kuma tiɲɛ na ko nin tiɲɛ na aw mɔgɔ nin ko in na
ni mɔgɔ b'a tiɲɛna mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn mɔgɔ si tɛ ka an na mɛn ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min b'a ko ɲɛdɔn ka ne bɔ solo ka ni problème parce que a daminɛ ka na a laban fɔ a laban na hali u ye nana solo minɛli mun kɛ a ka baara yɔrɔ a bɛɛ kɛra ne sigilen ɲɛna papu nana nɔfɛ hali domina u y'a minɛ k'a ma kon dilan e de ye kon photo ci ne ma ne ka sɔrɔ ka kon kɛ video ye k'a bila Facebook sanfɛ o bɛɛ kɛra photo ta k'a ci ma pour que i ka se ka da la k'a fɔ ko Denkɔrɔ ka porte donnen bɛ solo ka yɔrɔ la o bɛɛ kɛra n'o taara yɛlɛma ka to kɛ ni kuma bɛɛ ko solo yɛrɛ min yɛrɛ kɛra kabako ye a da ye ko Denkɔrɔ de ye wari sara pour que solo ka se ka bɔ beji la Denkɔrɔ de ye wari sara pour que solo ka se ka Yirimajɔ polisiw ka se ka solo to yen solo ye an bɛɛ kuma bila a y'a bɛɛ kuma suru ne bolo hali an ka sigida n'o ye Yirimajɔ ye solo ye Yirimajɔ k'a bɛɛ kuma suru bila parce que a maloya bɛ ne la bi k'a fɔ ko solo kɔrɔkɛ ne ye fɔlɔfɔlɔ ni tun ye ne ɲininka ni problème na dɔw tun bɛ ne ɲininka ko ne de ye solo wala ne de solo kɔrɔkɛ mais bi ne ɲininka ne b'aw ne kɔrɔkɛ n t'a dɔn oui parce que solo kun kɛra fierté nationale de Mali la maa si kun tɛ solo dɔn grâce à moi solo malien bɛɛ ye solo dɔn n'i y'a ye jama b'i intéressé solo la bi c'est grâce à moi bɛɛ ye solo dɔn nin ko la bɛɛ ye solo dɔn nin ko la bon ne bolo anw tun ye jigiya sɔrɔ ni ko nana anw kun kan anw bɛ se ka kuma mɔgɔ min anw tun ye mɔgɔ sɔrɔ o tilala anw na bi ni mɔgɔ n'a ye mɔgɔ ja sisan o bɛ se ka sago k'aw na foyi t'a la parce que fɔyɔrɔ t'a la kuma fɔyɔrɔ t'a la ko kɛyɔrɔ t'a la solo kunkanko a bɛ solo hakili la k'a kunkanko bɛna danni ma wa mais ne kɔni bɛ kuma kelen fɔ solo ni Denkɔrɔ solo k'i jija ni Denkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o banna parce que solo ye kuma dɔ fɔ a ka cɛ ɲɛna jaramukɛ ɲɛna ko ale b'a dɔn surɔ kumakɛyɔrɔ la ko ale b'a dɔn ale ne ka hadamadenya k'a da ye surɔ ye bila a de da u y'a kuma fɔ ɲɛna ko solo ko yanni kuma ka daminɛ fɔlɔ ko ale b'a dɔn pɛrɛ ne bɛ yɔrɔ min na ne dusu bɛ yɔrɔ min na k'ale b'a dɔn pɛrɛ ale ne ka hadamadenya da ye surɔ o ye tiɲɛ ye dɛ a man nkalon tigɛ parce que solo bɛ ne dɔn d'accord n balimakɛ kuma faamuyara solo bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ qualité min a b'a dɔn ne t'i don nin kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo min kɛ ne t'i don nin na n bɛ don nin kɔnɔ mun de kama n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna ne bɛ sama na nin fɛn fɛn kɔ kɛ n tɛ dɔrɔmɛ kelen kɔ a la n bɛ k'a kɛ dɔrɔn pour que ale solo kun ka se ka lafiya n bɛna kuma dɔ de pour f'i ɲɛna que parce que ne kɔrɔmuso hinɛ bɛ ne la ne kɔrɔmuso hinɛ bɛ na bilayi n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna ne kɔrɔmuso bɛ yɔrɔ min na ne de b'a dɔn a bɛ degun kɔnɔ ne de b'a degun dɔn ne de b'a bɛɛ dɔn e ka ne lamɛn mais nin bɛ faamu cogo di n ko n bɛna kuma dɔ f'i i ɲɛna bɛ taa nin kɛ nin ye mun ye i y'i jigiya jigi tuma na ne tun bɛ se ka yala k'an bolo kɔrɔ jigi tuma na diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais ne bɛ don min na bi jigi tɛ ne la jigi tɛ n na jigi wɛrɛ tɛ n na n tɛ ka n da ka miiri jigi la yɛrɛ ka sababu kɛ solo ka nin ko ye parce que diɲɛ ɲɛgulaw na bi quoi diɲɛ bɛɛ ɲɛgulaw na bi ne bɛna mun f'i ɲɛna i b'a kɛ cogo di n bɛna mun f'i ɲɛna fantan dɛmɛli a ma nɔgɔn i m'a faamuya o de la mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka fantan dɛmɛ quoi n bɛna exemple ta i ye fantanw ka kɛlɛ i b'a kɛ k'a kɛ aw bɛ ka mɔgɔ min dénoncer k'o tigi man ɲi élection présidentielle bɛ taa se o tigi bɛ taa 200 d'u ma u bɛ tila ka taa voter o tigi la mɔgɔ kelen ye quoi est-ce que tu vois bon solo ka dɛmɛli depuis don min na solo nana ne ma depuis don min na solo nana ne ma ko Denkɔrɔ ka mɔgɔw ko k'u bɛna jakarta san ka d'ale ma ko ni ko ka wari d'ale ma ko ka marché d'ale ma ne y'a dɔn k'a fɔ ko petini kunkolo commencera ka ɲagami tu vois non mais Denkɔrɔ wari min d'a ma jakarta o ye joli ye 200 an ka kɛ sa jakarta ye 200 ye u ka hali 100 don a bolo bɛ miliyɔn 1 ne Idriss ni ne kun ye kɛtikɛ solo ye ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ an filɛ ni nin komi kɔnɔ ni ne kun ye kɛtikɛ solo ye wallahi solo kun ma wari solo kun ye 5 millions de ye a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ ni ne Idriss kun ye kɛtikɛ solo ye parce que depuis la ne dan ne ma deli ka kɛtikɛ ne tun b'a fɔ maliyɛnw ye pour la première fois n bɛ fɛ ka kɛtikɛ ka solo dɛmɛ parce que bi a mago bɛ dɛmɛ la solo kun ma wari sɔrɔ o kun ye 5 millions de ma ko ne ma k'ale kun bɛ fɛ ko ka solo ka yɔrɔ jɔ a ye a ka soudeur yɔrɔ ko k'a ci ko k'a jɔ k'a kɛ yɔrɔ ye ko k'a d'a ma ko pour que ko ka mɔnɛ bɔ solo la tellement que solo hinɛ ye adamadenw minɛ nka ala ma dɔw da hɛrɛ kama ala ma dɔw da taɲɛ kama mais soloko kɔni ne y'o de fɔ bi a ka duwawu kɛ a kana convoquer dɔrɔn quoi n'a convoquera billahi a bɛ taa bo kɛ palan na o kɔni ça c'est clair et net an bɛ e bila yan i y'a mɛn ok problème t'a la an kɔni ne ka foli b'i ye hali bi kana décourager diɲɛlatigɛ kow la quoi diɲɛlatigɛ ko don mɔgɔ tɛ diɲɛ ka kɛ kelen n'o de ɲɛf'i ɲɛna sa Denkɔrɔ ma foyi de faamuya sisan de kɛlɛ tɔ yɛrɛ bɛna avancer sisan de kɛlɛ tɔ bɛna avancer yɛrɛ parce que groupe ko in de bɛ ka Denkɔrɔ yɛrɛ nin tɔɔrɔ bon a k'a bila a kunna n bɛna o bonya d'a ma su in na Denkɔrɔ n b'a dɔn i bɛ nin direct in kɔnɔla la ne ka groupe in a tɔ ye je pense mɔgɔ 2 dɔrɔn mɔgɔ 3 de ye sisan a bɛɛ ka wari sara la e b'a dɔn u ka wari sara la n'o de f'i ye ala kama ko tɛ wari in bɛɛ bɛ sara a bɛ sara cogo min na ne mago t'o la dɛ mais a bɛ sara wa Denkɔrɔ n b'a f'i ɲɛna i bonya b'a la semaine wɛrɛ groupe kura wɛrɛ bɛna créer tuguni n bɛna insomnie wɛrɛ bil'i la tuguni semaine wɛrɛ groupe kura o bɛna créer o groupe tɛ kɛ mɔgɔ 10 ye dɛ o groupe bɛna kɛ free de comme aw bɛ k'a fɔ de ko aw bɛna ne ka mɔgɔw san u ka bɔ ni ne ka vocal ye an b'a groupe kɛ free de bɛɛ bɛ don maliyɛn bɛɛ bɛ don
donc mena mun da e ka o kofe wallahi billahi duta ye dengoro mena mun da e ka yoro i fasara ki fi i desra produit mun bela sisa yoro i ma fasa ki ke ba fuko fere ya mais mena insomni bla ila ni kofe ibna donc a foko jako solo kun te fo ye Idriss ka kola ne ko madala ni solo ne re ne ko ngo ibita soro nga mangene parce que ibado ay kuma mi fo ne ya woni nga so mi nga en kalo do tigete ne ne ro kalo do go be gran kalo parce que akoko ne ya koro minga ka fo ngo mu ne ya blala ko ne tunta nyedo parce que kutu ne ke kalela ngo jon me ay jaram ga to fo ko me ngo jaram ga numero boka ja nya wuli o kuma makete bon ko jaram ga ko kale ko solo angi filmer angi filmer ko solo ko ka filmer je gayi e mo ko se ga mo ko su de me non mo tsega no mo tsega de me mais ni beba la sa no le fo parce que muna ni émission sigaka muna ni émission sigaka c'est pour que malien ka do dengro ko fima dengro ni solo ka ko fima ana jema neti wala la bele apma téléphone ina fo ka dugulo melenge le solo rete kare ka de yin ngala tu amana ko fo ka meneke ka bla kuna ka fo ko abina kuma fone ko de bina donner ni hakliche o kuma apoto yi komi aya nyina ta neni dengoro aka balimaya ani dengoro la kaba ay dengoro sa ani dengoro ka to ukakula donc le fene metme ninga sray abana parce que kabini ala ne da ne ma deli ka wure police la kabini ngolo la ma deli ka jo police la mais solo ba don kumina ne beta to ka ta police la kumina solo ere bodon o ma folo solo la re o ma folo solo la te se ango kuma be fo en tout cas ne ko mena mun fo ne mena mun fo 2005 fo 600 mena mun fo solo tra ni feuna ne la me mena mun fo solo nyana ni wakati na ni dengoro ni dengoro e solo récupérer ka bolo ko information do rebe ko solo na se ka mun da maneka mena fo solo nyana na soro ko information do be ou kan ne échanger do ke dengoro kan ko pour que anga bembembe ke dengoro kan na ma information vocalu di dengoro ma manta ya fay mais mena mun fene fo na tara galone ta kabo dane Idriss Martinez Konimpola mun te tien sans prévu ko ka to fodro ko pour que dengoro klo ko kuma dum fay ne be ni laidu tamalien kelo nyana no ne yere Idriss de be solo datu wa beni Mahamadou che mfana bo laidu tamalien nyana na soro ko anye bembembe ke na vocal ba bulu vi akuma kan ba bulu vi ko ne de la ka fama ko ni fonye dengoro kanta aka be di dengoro ma mais na tara kapta galone ta ka dane kan ko pour faire plaisir à dengoro ka galone tike ko Idriss ya fota Idriss kuyen blani na ta beta wallahi parce que baro dengoro nunga mo fin be u ba be ta hal solo ayre dum folom na akoko dengoro ale wolo ko ka ta fi ale solo kele ne ko de ma ka teta ko parce que kapta 600 ko dengoro ta filmer ko ka ira diena ko way ko solo na nan fe no ko o malu abale la ayi kalene ka ti janfa jani dien wuti mais ama baliner là quoi est-ce que tu vois je comprends mais même mon foyer dron ani dengoro ku ka ko ke parce que ale na fa foi tellement de fo ni torote parce qu'il m'a mis que dans des problèmes. Il m'a mis que service demandé mon fait. Les services demandé mais j'ai demandé trop de services sur le cola. Il m'a fait même boulot, j'ai fait pour une bonne cause, c'était nimisa quoi. Parce que ni nimisa rabi baraji tient, nous de fois ala bi boko do là, il reste qu'il entend mouille, il est mort de même que au lieu de don quoi. Mais on va faire sur le na, connaît Idriss Martinez Konimpo, connaît Mangando, mbado arabe kele kono wakati na, connaît ko anichi, ko anim baraji, ko ala ka sarana ngani, mais daudroma. Ok, donc grand frère Kambe. Parce que moi, ne bolo ne be black afo ko ne ke de fen ne tzo ko shigetu mais ne ko ne bifo ala tisra. Ah ok, donc Kambe. Awa. Alors mena mo dama doni ka vocal G obe haketo na ko permission e mununu nu yen wele solo ka ko fe abalula quoi, surtout la team Martinez mo chama be abalula nyo de fonse ka be répond kelenkele anga mo kelengele nu la me folo jana nga do video indi ko tikel la. Ya Idriss, salam alaikum, ça va so. Idriss, tiens là, et kabara est noble. Mais halisa, il faut regarder faire. Tiens là, non on ne bille là, il baramiga. Mais solo fly baramiga. Tiens là, Idriss, ay ne diglam sa kunde, wallahi ne diglam sa. Mais il dit que na quoi. Yalla solo ay tray era nywana dengora ya sango ay solo sande pep mais abi nimisan be ko fe Idriss Martinez salam alaikum boni fene mo ko wore mena mo ko timwa jidama don de jeu quoi pour que ka don ko depuis dugu jera ne Idriss nya fo yo 318 appels nyo se me ko na 600 ti aka 1000 appels ni 1000 messages anga ni fene lame ani so ba so mo ko torade awaka anbara on be ga video su amena vraiment une chesserie bi façon parala avec rien fort
cani yɛrɛ la ne kɔni ne ya video de sɔrɔ vraiment o ya ne dawaliya ban o ya ne jigi tigɛ ne yɛrɛ sigilen ka salon kɔnɔ ɲin kunkolo kɛ ka kogo gosi quoi ça fait maliyɛnya kɛra n bolo maloya ko ye quoi maliyɛnya kɛra anw bolo maloya ko de ye quoi maliyɛnw bilama bɛ ko dɔ kɛ c'est à dire e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est ce que ninnu ye maliyɛnw ye ne wallahi billahi ne ya video de sɔrɔ a tora dɔɔni n kun bɛna ɲɛji bɔ mais i sigilen ka salon kɔnɔ futayi la ɲin kunkolo fili yɔrɔ min na dɔrɔn a taara kɛ ka kogo de gosi quoi wallahi billahi n ye video lajɛ fo siɲɛ 3 ɲɔgɔn na i kun bɛ ka solo min dɛmɛ ne b'a dɔn nin wagati y'a sɔrɔ i y'a video sɔrɔ ka ban quoi n b'a dɔn nin wagati y'a sɔrɔ i y'a video sɔrɔ ka ban hali ni mɔgɔ ma ci ma i b'a sɔrɔ i y'a ye Facebook sanfɛ i kun bɛ ka solo min dɛmɛ solo de taara denkɔrɔ fɛ a taara pardon demande denkɔrɔ fɛ vraiment video na kɛra maloya ko ye ne b'a ɲini fɛ de i k'i sen bɔ ninnu ko sugu na maliyɛn tɛ dɛmɛni fɛ koyi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hinɛ maliyɛn na ko i bɛ maliyɛn ka hakɛ ɲini k'a d'a ma maliyɛn t'o fɛ bɛ min f'i ye o y'o dɛ maliyɛn tɛ hadamaden dɛ lafiya di yɛrɛ ma quoi i ka bara i baraji b'a nɔ na quoi ni fisiriwaleya dan de quoi adamaden yɛrɛ ni maloya t'i la quoi bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔninfin ni maloya t'i la i bɛ se ko bɛɛ lajɛlen ma wallahi i cɛsiri yɛrɛ denkɔrɔ kelen ne yɛrɛ kun bɛna don wallahi billahi Idrissa ne yɛrɛ kun bɛna n ka wari bila ka taa n denkɔrɔ fɛ yen wallahi mais depuis ne bɛ kɛ e suit ne yɛrɛ y'a fɛɛrɛ minɛ k'an jɔ quoi bɛɛ ni ala cɛ mais ala ka tiɲɛ dɛmɛ quoi voilà denkɔrɔ yɛrɛ y'a confirmer ko an ye tɔɔrɔ min don ale kun k'a ka client bɛɛ bɛ ka boli aw y'a mɛn nin fɛnɛ grâce à moi a ma taa denkɔrɔ fɛ yen nɔ an ka mɔgɔ wɛrɛ ka témoignage lamɛn tuguni Idriss Ansarama, en fait, moi je suis un de tes fans, vraiment je regarde toutes tes vidéos, voilà, surtout à ce moment-là, par rapport à la vidéo de M. Dengoro, voilà. Mec a fait une vidéo de où solo de Dengoro fait. Idriss a une Nico Becker, je ne sais pas quoi, ça dit malien, mon frère malien, il a combattu malien. Après tous les témoignages que Solo a fait auprès de toi, et grâce à toi, Solo a été sauvé, et grâce à toi, Solo a payé les résultats. Mais où le cas qui Dengoro fait, c'est vraiment. Bon, dans le ménage, ça m'a dépassé quoi. Non, Malien, mon frère, vraiment, un mec qui est encouragé, et qui a encouragé, vraiment. Ah, il est là, et m'a Solo n'a fait. Solo le e wele ka do contact le nche ka wuri ka mo fofo e mo kote e bi tasi de gro korto ko bi do fo ko to fi ko ma non Idriss me yorom na bi c'est c'est quand on colère donc quoi je te soutiens mais vraiment ka a d'abord qui que mo langole ka d'abord qui ka imagine tiens tu veux ko le quoi mais Tangabako à Temalien Chico. Mais non. Idriss Yinua. Idriss Yinua. Allez, les Yinima Yinou. Allez, Vidra Fokundin à la Kenen de Palakandama de Idriss. D'accord, députation de Grofé. Non, non. D'accord, Akan, Balmake, vraiment Akan, il doit commencer à boire. Anga dans au niveau de alors Maliens, je pense que au bora 600 au yo familiali sur ko la ni solo ere ay ñogon sur to mina mu ya enseignement ma ntumba deme ko mina ni grand frère kelingeli ni ne na cinéma est-ce que tu comprends ni ne na cinéma pour que grand frère ni ne na cinéma pour que monsieur ko deme solo mina la biji la wakati mina ni grand frère ni atakara fo kati kata war di magistrat doma ko pour que o ka intervention ke solo ka bla magistrat ko pour que ale ka woleli ke ko ka solo ka affaire fenge ko fo ka crédit de kale kun crédit songo wa saba beba do al crédit kemena napsi ko appel ke mais wa saba de minela grand frère dina pour que ka se ka appel ke nga papa ka make ne Idriss ne de nga relation bla en jeu pour que ka se ka labo mais ni Dengoro ko kale de plainte retiré ko pour que solo ka bo solo re o lamine Malien matine da nga ne ba fodron ngo abarika
Voilà, donc maintenant essayer 600 ka imagine ira mo mnu maye quoi parce que mo chama be non je pense que oluma imagine chama fena koko uma se ka dala non ay dala problème fo itala maintenant ira wala 100 abe seconde grandien ba nyini 100 voilà OK Diema ne dakoro be mi fo ne halala di wallahi me ka kuma mi fo me ka halala kuma di fo fami fenem roni men kale ka fla kan kale aw tala ka qur'ane ba ala mi qur'ane da ni jeno ko ala mi qur'ane da ne ka kuma mi fo ay sunna na dale me ala ko la ka dale me qur'ane ba me ka kuma mi fo ay sunna jago kuma te fendo de be Diema be boa kala ma fendo de be on yeba asamati a DFF o ifan jumade ni le solo no e basamaki ni le solo no e basamaki Malien même faut dans la communication il n'y a pas que la communication verbale il y a ce qu'on appelle aussi la communication non verbale est-ce que vous comprenez obe solo nyera ladje oba ka expression ladje oba donc a foko solo erebe yoromina ata yerema oba donc a foko solo sigilen fleni to mina tanto amalu alendu oba donc a foko solo sigilen fleni yoromna akuma solo lendu parce que ayere ba don diena mo bina mu fama mais obe solo le dron aya le regardez aya ka position dron le il a les regards baissés ou malu adi est-ce que vous comprenez angatra Bougar Sissé o doli terikane do ambe dogon do wallahi ni ala che ni ala tala ka qur'ane che ne dekoro ne masuluke wallahi masuluke ni sulo fere dalembe ala ko la ka dalembe qur'ane la ko qur'ane tien sulo de wulla bi ay famo de ta ko nan deli taba do tiena ko fili aso voilà Malion depuis on va do flo ko galome ko la ako ko solo de wulila ko ka famauta ko kana ale deli ay oklo daile ka nyere ngoni Idriss Konpo ma wala ya otse ka famu d'abord solo est qui solo a quoi comme relation pour que kata famauta ko lu da yere kan kana dengoro de deli ne bolo malila ni beta mo deli ibe wuli ibe tracé anga karamola mo de ma ibe tase anga almanu de ma ibe tase anga duguma ba de ma ko lu dai kan pour que kana mo deli mais kata soda suta kana ni soda suye dengoro fi ko kana dengoro deli iba yen depuis ko kuma inte tien comme il tien c'est que dengoro de plainte déposé tout ni solo kan un a comme il y a foye tout na nya vocal j'ai o ya lame solo be kan e wele ka fone nyena ku tarana le tout ni ko kan un a est-ce que vous comprenez donc maintenant pour que o ka fenga 600 et puis proposition kera solo ni moto kobola ni marché kobola ani fin solo nana o relation solo si nous de kunga tani solo kata solo black un kon la eno mais comme solo ma dané la tuguni a dara dengoro de là donc à nos racines nous au lieu de fleni ni so racines nous moi je ne pense même pas que ka fond nous tomber service là parce que ma son gunyera bo you c'est le bo ne ma se ka mon famille Mali kono dans un état sérieux comment se fait-il que anga teni tigila mo nanga mo be ka sanor la keleke yoro la nous teta keleke yoro la nous ne be wuli ka tugudoko ko kana do deli aw ni alache ne me do hakili fewa nyo de force dengoro nyena ngona be communication ke akatoka amiri ko Idriss be Facebook sans faire pour que katko wala hakili fitinu ka famu sorasiu polisu terrain ni polisu kungu be se ka famu mais sorasiu nous ne gardou di ka gardou ta kelente flatter sabate gardi mbe bonne vidéo la be nani bo solo be se ka gardi nani de la déplacer ko kana dengoro deli abo wari bomi et puis pourquoi aller ta gardou de no fait no relation be solo la kata gardou wele solo be na cinéma ay gardi nous ne na kuma fo isa ku kana voilà. On y avait gardou là. Solo de famauta pour la délicat quand le solo est ale solo est tiena kan solo est tiena kan ni ba asamati a DFF anga la segi o fait du mede ni le solo est no e basamaki ay solo nyera ni le solo no e basamaki ne terga no e Bougar Sissé o doli terga ne do ambe dogon ne do wallahi ni ala che ni ala tala ka qur'ane che ne dekoro ne masuluke wallahi masuluke ni sulo fere
dalen bɛ ala ko la k'a dalen bɛ kuranɛ la ko kuranɛ ye tiɲɛ ye solo de wulila bi a ye faamaw de ta ko ka na n deli k'a b'a dɔn tiɲɛ na ko fili y'a sɔrɔ solo de faamaw ta k'u ka na n deli i bɛ se ka ninnu fana sen bɔ u k'a dɔn ko tiɲɛ na parce que farafin ka kuma don voilà solo de faamaw ta. Voilà, là on a compté 3 militaires. On y militaire ça va de compter. Militaire quel est le militaire flag jolendo. Donc ne ma se ka solo be se ka militaire ça va la déplacer trop di katano li de ngoro fino. Che aw ere ka usigi dro ko hakili la travail doni ça. Abo bomi. Ne mu fo onyana malion. Solo déjà il voulait négocier avec Dengoro parce que depuis Motoko fera solo de bal nous fait nous bana. Donc maintenant Dengoro dun fene pas don tant que plainting anye muna do aka tribunal la no tara comme 13e na ko baraban ale ka mo nu utna se ko yere lafia parce que nous ira dro be mine pour que ko plainting retirer Dengoro fere tara plainting wore don tukuni solo kan ena parce que ne de la kan fa yo ube bona e vigila ubtana 13e na ube bona ubtana 7e na ube bona ubtana kan ena parce que nous tara yoro ni lo bari ubita yoro wore di donc maintenant utara kan ena donc quand un mot n'ta donc vraiment tina se ka bisigili kere parce que nous connaissons je ne sais même pas s'ils sont des services parce qu'on ira masé ka bo mais masé ka mon famille comment anga tenina tigu be se ka wuli mo fla ka kelela ko ka tenin tigu ta ko ko daiga ko ka to kele bana ma delika me ma delika ni ni teme angata solo ere tena kan ni misa aka ke walula ima foti ay de solo mu hintere ko awo voilà yansi san iba do ko Dengoro be ka kuma do solo da kono parce que ako akele nga kuma fo solo ko ako tere iba nyefodi donc iba e ka fo ko solo ere sigile mbe sisan hal ni Dengoro ko kale kono da solo la solo ba fo ko awo ko tien lo ko kera anga janga la nete ala nete kira nete ala neta kira solo mina sana fi nyina ma ko ga grende ibe ka boisson mimi na ya solo ne de ko kiga na so boisson mi be ka mi akale to na solo ne de wajibi kiga na so kigana ya fa deli febe ka boisson mi boisson ngali to me fe ka nyini fe na so fe i jagoyara kana i ka fo on ma wajibi na ne re wulla yere yu re wulla yere kana i kele ma de ini mo joli nana ni mo sawale nana masudi mo ko kama ni fasuli nana sadi jem ko ba kala ma chama fura ni ko ina ma chama mena na ko mina nga kuma eta ne fere be ka bula boisson ni akai tellement que Dengoro bina Idriss Bolo tellement que nye Dengoro bunti malien on m'a famille Dengoro be publicité de là tantôt nga otse ka yoro quoi Dengoro est en train de faire de la publicité de cette boisson là bon au jeton berbe do akon pour que abse ka ne ka client nga war sala mais Dengoro ma fo ya la fo to ni benen solo tie o de balmaya nengo balmaya tu me maintenant tie ne reste ni on intrigue ne mbane Bougar Cissé o ga dogania de sam solo be tugune Dengoro ko domi solo de ko Bougar ma ama fotiwa akadwe ne me ko ga gerena Bougar Cissé ya foye mo Bougar est-ce que dans le moula wa mo parce que mo may kala yere domanu de ko tisi ka foye ke an wula no fe na me bo ata radio la solo be tubanko ay filmer lu damene ne re téléphone bessa na dama amake ne re téléphone bessa na dama mais ne me faut dire bay magnifique may ne te solo accusé parce que comme il veut ko induguma aga giri solo yere ma diema de be fikir service solo ka jela wallahi ne ba do solo be ko mi na ta mo ka do ko ina giri solo ma ko aga giri solo ma solo e sudeli kala de arena ka sudeli ka million de fleni solo na ka sudeli ka million fle ko damne na to mi foro la una solo ere nega foro ko abeli bela de koro no fe abeka mobulu sagadi mo ma abeka moto sagadi mo ma abeka fon sagadi mo ma ko ayere taimi amakete ya voilà bon ay kuma do fo 600 ko solo be ko mo ya nege ko solo nunu ba le ko Dengoro be ka mobili sagadi mo ma abeka moto sagadi mo ma ko olu yere taimi malien ni Dengoro be se ka wara multiplier aw yere ka hakili jagabo dron o be se ka ketokoti e sebela modi e suma me yero jamo soro munnu be trikito e te ka fe nyoli angata ko awere ba no fa be ka ko ke mawe ay mi ka awi soro dimina ola abora ay viro do ke viro mina be kuma ne re kan folo
o don kama maran turu y'a wele ka sɛbɛn ka nin min kɛ i bɛ taa kaso la maa caman y'a wele a nana ne yɛrɛ fɛ a nana kun ɲɛfɔ n ko Solo ne bɛ se ka mobili san ka d'i ma n bɛ se ka moto san ka d'i ma n yɛrɛ kun ko n bɛna moto san ka d'a ma a ma kɛ. a y'a mɛn ko n yɛrɛ kun ko n bɛna moto san ka d'a ma a ma kɛ walahi n k'u ye cɛ nɛgɛ ni moto di nka Solo n'o de f'i ɲɛna e ma foyi faamu bi tu es à la merci de Denkoro wallahi n'a ye Denkoro jali sɔrɔ a bɛ t'i datugu. o fana kɔfɛ ɲɛ b'a la fɛn bɛ ne ni Solo cɛ maaw k'a dɔn ne ye wari de di Solo ma k'an ka so porte dilan parce que porte dilannen de don sulinikɛla de don ne ye n ka wari de d'a ma k'an ka porte dilan Solo ye defi kɛ ka na n ye wari bɛɛ sara wa n m'a bɛɛ sara i ka dɔrɔmɛ tɛ ne la. Maliyɛnw a ye yan yɔrɔ lamɛn ka ɲɛ dɛ parce que yan de u ye Solo piégé nin de ye kunfin fana ka problème ye a ye Solo piégé yan Solo tɛ se ka wuli ka bɔ piège min kɔnɔna la janni diɲɛ wuli cɛ parce que là il a montré par A plus B diɲɛ maaw la ko ale ka wari de bɛ Solo la Solo même a confirmé que wari dira a ma mais a ma kon dilan o bɛn'o yɔrɔ de mɛn sisan k'a ye kon partie dɔ dilan mais a ma dɔ wɛrɛ dilan donc ce qui veut dire que ni Denkoro ye plainte déposé Solo kan bi janni diɲɛ wuli cɛ a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ donc an k'a lamɛn. Ala kama ni kuranɛ bonya kama kana fɔ k'i nana deli kɛ k'i bɛ maloya est ce que n y'a bɛɛ sara wa n m'a bɛɛ sara. ne ka porte kuma t'i ye a fɔra ko wari bɛɛ dira ne ma voilà an ye porte ko kuma kɔni fɔ. voilà ok d'accord o kɔfɛ fɛn dɔ k'a fɔ Solo bɛ ne nɔfɛ u nana mun de kɛ u ye Solo pɔnpe de ko Solo ka ne ka client kunna tiɲɛ parce que client caman ye Solo ye ne nɔfɛ. Solo yɛrɛ y'a fɔ client dɔ ye ko ne dɔgɔnin don caman ye ɲininka ko n dɔgɔnin don aw bɛ mun nɔfɛ. alors Maliyɛnw n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna nin yɔrɔ in na sisan a ko Solo ninnu kama k'u y'ale ka client caman kunna tiɲɛ aw bɛ client kɔrɔ dɔn a Maliyɛnw client kɔrɔ ye de mɔgɔ min bɛna wari ladon i kun o de y'i ka client ye mais ne ma mun faamuya Denkoro de bɛ wari di mɔgɔw ma pourquoi ale mago bɛ clientw na ne bolo le terme client n'est pas approprié Denkoro ka baara in na parce que Denkoro ko k'ale bɛ ka ɲɛ mɔgɔw ma di. I bɛ na ni wari dɔ ye ne b'a multiplier k'a d'i ma donc o hukumu kɔnɔna la ne t'a dɔn e bɛ se k'o tigilamɔgɔ wele cogo min na ko client bon an k'a kɛ sisan e ko e bɛ na ɲɛ ne Idriss ma an k'a kɛ bi alhamdulilayi n bɛ ka bazin don grâce à madame Konipo est-ce que vous comprenez mais an k'a kɛ sisan ko bazin tun se tɛ ne ye e ko e bɛ na baara kɛ ne ye pour que ne ka se ka bazin don d'accord mais ni dɔ ye ne kuma tiɲɛ ko ne kana t'e fɛ yen pour que ka se ka bazin don n ka to n ka fansi la o kan ka e tɔɔrɔ wa. Alors, la question que vous devrez poser maintenant à Denkoro, ni e ka client kumala tiɲɛna e ma, o bɛ e tɔɔrɔ mun de la n'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka ɲɛw ma di ka wari de multiplier ka d'u ma. Maliyɛnw a y'aw hakili jagabɔ sa. Maliyɛnw a y'aw hakili réfléchir sa. N ko chaque jour cɛ bɛ bɔ ka vidéo kɛ chaque jour cɛ b'a yɛrɛ tɔ minɛ de k'ale ka client ko k'olu kuma tiɲɛ est ce que aw bɛ bamanankan mɛn kuma tiɲɛ ni kɔrɔ de k'u kunkolo yɛlɛma k'u bɔ yen ka taa n'u ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen e bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ Ala kama kira kama c'est comme sisan ne k'a fɔ ale Denkoro ɲɛna n ko bon a ye Solo kuma tiɲɛ ne ma n ko parce que Solo filɛ nin ye a nana Solo nɛgɛ ka Solo bɔ ne bolo Solo nafa foyi tun tɛ ne kan au contraire ne de tun bɛ ka ɲɛ Solo ma k'a bɔ kaso la donw na Solo taalen mun filɛ nin ye bi au contraire ne Idriss lafiyara de parce que n tɛna bila problème foyi kɔnɔ tuguni donc ko a bɛ wari de multiplier donc a ka ca e bolo e bɛ fɛ ka dɔ di mɔgɔw ma bon ni mɔgɔw ko k'u bɛna olu mɔgɔw kuma tiɲɛ e ma e dimi kun o bɛ tɔɔrɔ mun de la n'i y'a mɛn ko client c'est k'u bɛ ka fɛn dɔ de ladon i kun o fɛn in dɛ i b'o de ɲɛfɔ anw ye n terikɛ. a fɔ k'i dɔgɔnin tɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma ne de ko maaw ma ko n dɔgɔnin don ka Solo yira maaw la ko n dɔgɔnin don u nana mun kɛ u ye Solo wele ko an bɛ fɛ ka cɛ in bin an bɛ fɛ ka Denkoro lebu an bɛ fɛ k'a bin donc Solo an tɛ se ka Denkoro kɛlɛ an tɛ se ka Denkoro bin fɛn ka fara anw kan o ye dɔnnibaw yɛrɛ ye dɛ ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ Denkoro ko la. Solo commencera a bɛ ne ka client wele kelen kelen a bɛ rendez-vous d'u ma a b'u su k'u bila. ko Solo wulila a b'ale ka client wele kelen kelen a b'u nɛgɛn a b'u su k'u bila mais ne t'a dɔn o bɛ digi e la mun na o contraire o kan k'e lafiya de ni maa ba yirikaw de bɛ ka n'e fɛ pour que k'u dɛmɛ dɔrɔn ka wari multiplier ni dɔ bɔr'o la ne bolo o kan k'e lafiya ka dɔ d'i ma i ka se ka sunɔgɔ ɲini i ka famille ka se k'a profiter parce que e bɛ k'a kɛ mɔgɔw ye fu de e bɛ ka baara de kɛ ka wari de d'u ma donc ni olu taara o kɛlɛma yɔrɔ bɛ min ni ko wɛrɛ t'a ko jukɔrɔ Denkoro i ma mun fɔ anw ye ko client ok an ka taa. o ko min anw sɔrɔ an b'o dɔn client caman murutila k'a sababu kɛ nin ko in ye k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka baara ka ɲi aw y'a mɛn dɛ ne ko n bɛ Ala de kɔ aw y'a mɛn dɛ ko client caman murutira ko k'a sababu kɛ nin ko in ye client caman de murutira
k'a sababu kɛ nin ko in ye bɔ Denkɔrɔ yɛrɛ ka psychologie la n'ale kuma Solo récupérer ale ka business in kun tɛ se ka marcher tuguni quoi parce que ale bolo ko Solo de bɛ ka jouer ale ka business kan o de la a kun bɛ fɛ ka Solo datugu jagoya o de la a kun bɛ fɛ ka ne ni Solo bɔ contact la parce que ale bolo ko Solo de bɛ ka ne dɛmɛ n y'o de f'i ye i ye épine de bɔ ne sen na sisan wallahi parce que Solo nafa foyi kun tɛ ne kan. Kosa in na ko Denkɔrɔ Solo minɛ ka taa bisi la ne ni kuranɛ cɛ ne t'o kalama ne ye hɔrɔn den de ne t'o kalama ne Denkɔrɔ Beni TV ka page pirateli de sen fɛ Beni TV n'o ye Beni Daɲɔn ye ale de taara plainte don bisi la bisi mɔgɔw ka recherche de bɔra k'a yira ko Solo bɛ janfa la ani Fofana un certain Fofana u ye enquête kɛ u y'u fila minɛ o taara n'o ye bisi la a don kama bisi mɔgɔ ye n wele ani Beni Daɲɔn ko Solo min ye Beni ka page pirate k'u y'a minɛ k'a bɛ bisi la ko ne bɛ se ka taa wallahi n y'a f'u ye n ko n bɛ voyage la parce que moi ni Solo taara kaso la ne terikɛ de kɛra sababu ka Solo gɛrɛ ne la ne Denkɔrɔ a ye nkalon tigɛ nin yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ ne ka relation in de ye bisi mɔgɔw wele ka histoire bɛɛ ɲɛfɔ bisi mɔgɔw ɲɛna ko bin de kɛra Solo kan donc le fait k'a fɔra ko bin kɛra Solo kan Solo yɛrɛ y'o confirmer direct in kɔnɔna la yan nɔ ko commandant yɛrɛ ko mais ko nin bɛ se ka aw ka fɛn pirater cogo di u y'a lajɛ u ma preuve sɔrɔ donc maintenant bisi mɔgɔw de fana ko bon ko Denkɔrɔ yɛrɛ de kan na sisan parce que u tun bɛ fɛ ka tɛgɛ kɛ Denkɔrɔ yɛrɛ kan sisan Denkɔrɔ ko ale bɛ voyage la a bolila a ma sɔn k'a yɛrɛ yira bon a bɛ k'o de transformer sisan k'a kɛ i n'a fɔ ko ale ma sɔn ka taa plainte de déposer Solo kama alors que u ye Solo minɛ k'a datugu 3 jours Solo b'u bolo wo kɔnɔ ye wa Solo ye 5000 de sara pour que ka bila n'a sɔrɔ ale ye wari sara ko ka Solo bila Solo bɛ taa mun wari wɛrɛ sara tuguni an ka taa ma sɔn u nana yira ko a burannen ne yɛrɛ ka plainte don Solo contre la n ko problème t'a la n ko n bɛna ma sɔn billahi tallahi ma sɔn ni kuranɛ cɛ ma sɔn Solo ye tile kelen kɛ u ko don min na k'u bɛna ka PV taper k'a bɛ taa kaso la a don ko tun bɛ faama min bolo diɲɛ ye gindo de ye ne ye min fɔ faama ɲɛ ani mun tɛmɛna ne n'a cɛ ne b'o to gindo la o de kɛra sababu ye ka Solo bila voilà aw y'a mɛn ko tun bɛ faama min bolo k'ale ye mun fɔ o ye ko o ye gundo ye ko o bɛ ale ni o de ni ɲɔgɔn cɛ k'o de kɛra sababu ye ko ka Solo bila émission in sigikun ye nin de ye maliyɛnw parce que nin de ye ne tɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ne Idrisi yɛrɛ kelen de tun ye Solo labɔ kaso la n tun bɛ se k'a laisser passer mais appel min kɛra nin ko in na weleli min kɛra nin ko in na tiriki tarako min kɛra nin ko in na takabi min kɛra nin ko in na wallahi ko o Solo kelen sigilen ɲɛna ko Denkɔrɔ bɛ ka tila ka nin nkalon tigɛ ko Solo yɛrɛ bɛ k'i kunkolo firifiri ko awɔ o de ye ne tɔɔrɔ n y'a fɔ aw ye grand frère ni don min na ne ko a ka taa bisi la n ko Solo kan ka bila a don a ma sɔn ka taa siran na k'u kana na taa ale yɛrɛ minɛ n ko taa foyi tɛ a ma taa o don Solo y'o fana si bisi la yen fo dugusɛjɛ de n y'a wele ka ci d'a ma ne n'ale yɛrɛ kun kɛlɛ la n ko n'a tɛ taa n k'a dɔgɔkɛ bɛ déférer a ka sɔrɔ ka wuli ka taa n y'a ci maa ma a taara yen u ye Solo d'a ma ni Solo taara so o y'a sɔrɔ a taara Kati n y'a fɔ aw ye ka taa 3000 di procureur dɔ ma a ma se ka papa ka ɲɛnabɔ n'o de fɔ aw ye wariko tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ relation de bɛ ko dɔw ɲɛnabɔ bon Denkɔrɔ ko bi k'ale de ye Solo bila o de ye ne tɔɔrɔ parce que maa min yɛrɛ sababu la ni Solo bila la o tigi ye ne wele bi a ma foyi faamu nka Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an ka taa u ko an kɔni b'a bila mais enquête bɛ en cours parce que nin ye jamana ka ko de ye u bɛ k'i ka photo de ta ka mɔgɔw anarquer an t'a bila mais an b'u bila bi enquête bɛ en cours u ye Solo bila u ye Fofana bila Fofana yɛrɛ ne t'a dɔn maa ye ɲɛ la diɲɛ ma k'a mɛn dɛ a kɛra ten Solo bilali kɔfɛ n nana mun de mɛn k'a fɔra ko ne ye Solo minɛ ka taa bisi la Solo ye hɔrɔn den de ne y'a sɔrɔ ye ne ye bisi la ye ne ye bisi la ne yɛrɛ taa ne ye bisi la Solo ala kama ne sɛnɛ taa ne ye bisi la. Maliens, on y a de Fonyenango, il y a ce qu'on appelle dans la communication verbale et la communication non verbale. Geste d'obéno, comme la communication non verbale, il n'a pas ni kota. Awore bebado ko koro de ko ni kota. Bebado ka fo de ko koro ko awo. Est-ce que tu comprends? Donc olu geste nous n'ona quoi. Il m'a famille. Par exemple ni kota. Bebado ka fo de koro yan fele. Donc tu parles pas mais expression de kuma quoi. Aye Solo sigilene dro ka nya jigilene tanto o ka laje o ba don ka ya dambe fere ni wakati na kwa amalu alende du abado ko Denkɔrɔ bɛ ka galon tigɛ nga atise ka fɔ ko Denkɔrɔ bɛ ka galon tigɛ caméra b'u kan fɛn bɛɛ b'u kan atise donc il se sent a ɲugunen do a yɛrɛ la quoi en quelque sorte quoi a yɛrɛ ɲugunen do a yɛrɛ la quoi parce que a ye mun fɔ ne Idriss Martinez Kunpo ye inbox la a ye mun fɔ ne appel la ale b'o dɔn ne b'o dɔn a grand frère b'o dɔn a ba b'o dɔn a ye mun fɔ ne y'a ba kan ale b'o dɔn ne b'o dɔn mais ne y'o de fɔ Idriss tɛ yan
ko an mɔgɔ jɛra ka ko minnu kɛ k'a bɛna olu fɔ réseau kan quoi mais n b'a yira u la dɔrɔn n ko nin ko in a bɛɛ manipulation dɔrɔn de ye quoi an ka taa. Amu ne famaw ye ko in bɛɛ de kalama sa. Awɔ se kana mɛn ba ye. Amu ne famaw ye ne ni kuranɛ cɛ ne ma taa ni Solo ye bisi la n t'a kalama. Ne ye fɛn min kɛ pour que Solo kana taa kaso la ne de b'a dɔn. Ne ye min fɔ famaw ye ka négociation min kɛ famaw ye pour que Solo kana taa kaso la ne Dakɔrɔ ne de b'a dɔn walahi ne de b'a dɔn. Mais ni ko tɛmɛ ni famaw cɛ i b'o to gindo la. Solo yɛrɛ ko k'a bɔra o ko kalama sisan i ma bɔ kalama. Mais est-ce que ne fana ye bisi la wa? Ma taa ni ye bisi la. Solo il ala cɛ. I ma taa ni ye bisi la i t'a kalama yɛrɛ. Ne bɔra ko min de kalama sisan. I bɔra kalama sisan. Maliens, vraiment c'est pas la peine en vidéo continuer quoi. Dusukashiko dans Dusukashiko dans de tout. Maliens, on met la panne vidéo qu'on a, c'est pas important. C'est pas important. Vidéo Dusukashika boni a fait quoi. Mais la vidéo d'Okala tellement qu'il y a d'engora bunte, qu'à d'engora bunte. Au début d'engora nanaya, ko lalabi de kumbene kofe, ko ka war dinema, ko pour que kale kele. Kofe anana ko farabana Mustafa, ko de kumbene kofe, ko ka war dinema, ko pour que kale kele. A kilala ka ti sigi direct la ko farabana Mustafa ka yafama ko lalabi ka yafama ko parce que kale kun bina olu kan ka tunyu bisigi kale bolo ka fɔ ko olu de kunbe ne kɔfɛ o kɛra aw malien denw bɛɛ ɲɛna yɔrɔ n'o vidéo fana ji an jɛra k'o fana décortiquer mais sisan n bɛna vidéo wɛrɛ k'a la tuguni malien an bɛ jɛ k'o fana décortiquer aw bɛ hakɛ to a tilala sisan lalabi la a tilala sisan farabana Mustafa la sisan a ko wura 12-12 ko ani Shuala Baya Aidara ko le bɛ ne kɔfɛ n bɛna mun fɔ aw ɲɛna ne ni Denkɔrɔ bɛ tila ɲɔgɔn na yɔrɔ yɔrɔ a b'a fɔ ko Diko ani Aidara de bɛ ne kɔfɛ an ka taa dɔrɔn n b'a ni Mali bɛɛ bila ɲɔgɔn na kelen kelen ani Mali bɛɛ n b'a ni Mali bɛɛ bila ɲɔgɔn na kelen kelen a ye mun fɔ wura 12-12 ma an ka jɛ an k'o fana lamɛn n ko tellement que n y'a bunte wallahi a bɛ ka yafa de deli malien bɛɛ fɛ sisan a bɛ ka yafa de deli c'est-à-dire a bɛ k'a yɛrɛ hinɛ de don malien na a bɛ na communication kɛ nin yɔrɔ in na n bɛ n'o fana yɔrɔ expliquer aw ye parce que n y'o de fɔ esprit faible ka ko ka dɔgɔ quoi fo i ka to ka fɛn dɔw expliquer olu ye aw bɛ ba jara kɔni dɔn ba jara ko mun b'a fɔ ko ka yan bila ani grand M bɛɛ b'a dɔn ko grand M ale ko ka di malien ye hali ni tout récemment a ye ko nin dɔ kɛ mun tun ma bɛn ten ni dɔw kun dimina kɔrɔ mais c'est un petit ale ko ka di mɔgɔw ye quoi ba jara o fana ko ka di mɔgɔw ye donc olu fila a taara olu le ta sisan kana kabini olu fana fara ka kɛlɛ kan k'olu ka fanu fara a yɛrɛ kan k'a kɛ i n'a fɔ ale olu de dɛmɛ o de la mɔgɔw wulilen don ale kɔ juguya la donc a nalen don n'o système de sisan mais Denkɔrɔ n'o de f'i ye e bɛ dogo yɔrɔ min na ne si yɔrɔ de ye yen communication cɛ tɛ Facebook sanfɛ mun b'a dɔn ka tɛmɛ ne Idriss Martinez kɔni k'a tɛ yen walayi mais n b'a yira e la c'est-à-dire n b'a yira e la Idriss ye cɛ min ye an ka taa vidéo in ka jan kojugu n tɛna a bɛɛ je mais n bɛna taga wura 12-12 ka yɔrɔ la an ka taa kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne Dakɔrɔ ne y'o ɲɛɲini n y'o tiɲɛ sɔrɔ mais fɛnɛma kumabali de bɛ Dakɔrɔ bolo n balimaw a y'aw miiri aw minnu bɛ jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ yan aw taara miliyɔn joli joli di dɔnnibaaw ma minnu bɛ hali bi balo la n'u y'aw ka nafolo minɛ k'a dun baara ma ɲa hali sini u da ma don nafolo seginko kuma la sisan a y'a yɛrɛ kɛ dɔnnibaa ye a y'aw ka du feere k'a di dɔnnibaa joli ma Mali kɔnɔ a y'aw ka mobili feere k'a di dɔnnibaa joli ma Mali kɔnɔ aw minnu bɛ jamana kɔ kan aw ye nafolo ci dɔnnibaa joli ma Mali kɔnɔ yan k'aw bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye aw ka nafolow dunna aw déplacera ka n'u nɔfɛ aw ka nafolow dunna baaraw ma ɲa wariw ma segin maliyɛnw an ka jɛ an ka nin jaabi di ɲɔgɔn ma jɔn bɛ nafolo segin farafinna ni farajɛla ne Dakɔrɔ de b'a segin mais n ye mun fɔ bɛɛ ye facɛ tɛ n bolo bacɛ tɛ n bolo mɔgɔ kana yɛrɛ tɔɲɔ k'an tɔɲɔ ni n ka baara fɛnɛ n'a ma ɲɛ i bolo kumakan de bɛ yen o bɛnkan de bɛ ne ni bɛɛ cɛ n'a ma ɲɛ i bolo n b'a bɔ i tɔgɔ la n b'i ka wari segin ma bɛɛ donna o. voilà n ɲinɛna ka yɔrɔnin dɔ fɔ aw ye client kura minnu bɛ fɛ ka taa Denkɔrɔ fɛ yen sisan k'aw bɛ taa baara kɛ a ko sisan ko mɔgɔ fila bɛ yen k'a y'olu de ka numéro di a yɛrɛ tɛ kuma mɔgɔ fɛ tuguni dɛ a bɛ mɔgɔ fila de ka numéro di ma aw n'olu de bɛ kuma aw b'o kun dɔn n bɛn'o fana ɲɛfɔ aw ye parce que aw tɛ droit dɔn quoi ne y'o de fɔ aw ye n ko affaire pro bono n bɛna to ka conseil juridique de d'aw ma fu la quoi o kun ye mun de ye sisan parce que an bɛ ka Denkɔrɔ dɛrɛ ni mun ye o y'a kumakan de ye parce que Denkɔrɔ kumakan ninnu de ye anw ka prévu ye minnu bɛna transcrit tribunal kɔnɔna la k'a fɔ Denkɔrɔ ye nin fɔ nin tigi ye nin fɔ parce que o de ye prévu ye est-ce que vous comprenez o prévu ninnu an ka groupe kɔnɔ bɛɛ ye o de ci pour que ka don an ka groupe kɔnɔ wa o prévu ninnu de taara k'o di an ka avocats ma an ka avocats ye plainte sɛbɛn n'o de ye plainte in kun kan ka déposer nin semaine kɔnɔ mais an y'an jɔ an bɛna taa déposer lundi don donc maintenant c'est pour vous dire que Denkɔrɔ bɛ ka siran o de ɲɛ a bɛ ka ne ka groupe mɔgɔ bɛɛ wele kelen kelen k'olu ka wariw lasegin segin u ma donc maintenant
mena mun fo aw ɲɛna nin yɔrɔnin na sisan denkɔrɔ kɛlen do ka mɔgɔ dɔ de ka numéro bila k'aw k'o wele n'aw y'o wele aw n'olu de bɛ kuma donc au cas où ni wari mana sara sisan aw tɛ se ka denkɔrɔ minɛ dɛ parce que denkɔrɔ b'a fɔ ale ka kumakan tɛ yen aw ni mɔgɔ minnu bɛ ka kuma aw bɛ taa ɲɛnabɔ olu de bolo yen nɔ a ka avocat y'o de fɔ a ye aw y'a mɛn a ko k'a ye avocat 2 de ta avocat y'a fɔ a ɲɛna n'a ma ɲɛ i bɛ kuma i yɛrɛ kana kuma i bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bila ka kuma wariko fɛn o fɛn transaction bɛ wariko fɛn o fɛn na i bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bila olu de b'o kuma kɛ donc n'aw ye wari ci sisan a bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen n'olu de bɛ kuma mais denkɔrɔ yɛrɛ voix tɛ na tugun parce que fɔlɔ na denkɔrɔ b'a fɔ ok n y'i ka wari sɔrɔ 2 ni tan ok baara bɛna daminɛ nin na mais sisan o tɛna kɛ dɛ sisan mɔgɔ wɛrɛw de bɛna kuma k'olu fɔ aw ye o la preuve foyi tɛna sɔrɔ denkɔrɔ kan tuguni n'i y'a mɛn k'i bɛna a vocal ci denkɔrɔ ma ko Idriss ma ko denkɔrɔ voix filɛ nin ye a ye nin fɔ tan a ye nin fɔ tan o y'a ye ni denkɔrɔ de bɛ ka kuma donc ni denkɔrɔ tɛna kuma tuguni dɛ n'i taara i ka wari di denkɔrɔ ma zen na o y'a bannen de a yɛrɛ ɲuman na k'u bɛ ka client laboli ni client ko don ne t'a dɔn e dusu kasi kun ye mun ye o la an ka nin lamɛn. n'a bɔra i tɔgɔ la don min na an bɛ wari segin ma bɛɛ ye o vocal lamɛn ka don o kan bɛɛ ye baara kɛ denkɔrɔ bolo o de kan wa ne denkɔrɔ n bɛ n kale ala la k'an kale kuranɛ la ne denkɔrɔ tɛ haramu fɛ wari tɛ to ne denkɔrɔ fɛ yan wa hali ni m'a fɔ ko k'i ka wari segin diyagoya de denkɔrɔ bɛ wari segin denkɔrɔ tɛ se ka wari dun parce que fɛn bɛ denkɔrɔ bolo denkɔrɔ b'a dɔn ne denkɔrɔ ne b'a dɔn ne tɛ se ka wari dun ne tɛ se kɛcogo t'a la mais n tɛ jigin minnu bɛ denkɔrɔ kanu ka baara di denkɔrɔ ma ne tɛ jigin aw la koyi ko n bɛ dugu ma aw t'a dɔn mais n'a bɔra aw kalama a bɛ tiɲɛ di ne denkɔrɔ ma maa caman de bɛ u ka baaraw kun ka ɲi mais mɔgɔw bɔra u ni san cɛ k'u hakiliw minɛ u ma se ka gindo mara u ma se ka gindo garder f'u taara u ye ko minnu kɛ u bɔra ka taa la kale baaraw. bon sisan n bɛna mun fana fɔ aw ɲɛna gindo mara ko in na parce que denkɔrɔ b'a dɔn sisan ko médiatisera Mali kɔnɔla la ani Mali kɔ kan a b'a fɔ ye sisan ko n'aw nana baara k'ale fɛ yen k'aw ka gindo mara n'i ma gindo mara i ka baara tɛ ɲɛ o kɔrɔ ye mun de ye n'i nana baara kɛ i da kana na taa fɔ mɔgɔw ye parce que n'i y'a fɔ dɔ bɛ se k'a fɔ e bɛ denkɔrɔ dɔn n ko nin ye escroc de ye i tɛ t'i ka wari nɔfɛ donc sisan a b'aw nɛgɛn n'aw nana aw bɛ gindo mara fo baara ka ɲɛ aw kana na kuma fɔ mɔgɔ si ɲɛna a bɛ fɔ nin de ma ko attraque ko k'aw cɛ aw hakili la quoi an ka taa. bana u bolo ala filɛ sisan musolamɔgɔ 2 de bɛ yen minnu ka baaraw k'u ɲɛna n'an y'u ka wariw kɛ saki kɔnɔ an ɲɛ b'a la. nin yɔrɔ la muso min bɛ ne ka groupe kɔnɔ a bɛ k'o de bagabaga nin yɔrɔ in na quoi est ce que vous comprenez a ko musolamɔgɔ 2 a sautera k'u y'o ka wari kɛ saki kɔnɔ ko saki sautera ko parce que ko ma s'a da la mais tiɲɛ tɛ dɛ muso min bɛ ne ka groupe kɔnɔ a bɛ ka o de ka kuma fɔ tantɔ quoi parce que comme a y'a dɔn k'a fɔ k'o nana se ne ma parce que a tun bɛ k'o bloquer ko baara ɲɛna k'o kana nin saki ye o ye saki san ka taa donc wariko tɛ ka ɲɛnabɔ o découragé la o nana se ne ma sisan a bɛ k'o de bagabaga k'a yir'o la k'o nana ne fɛ yen k'o de y'a to ko baara ma ɲɛ ko saki sautera mais a b'a fɔ ko musolamɔgɔ 2 pour que o b'a yɛrɛ dɔn quoi parce que kuma min y'i nin yɔrɔ ye bamananw ko mɔgɔ bɛ fili fɛn bɛɛ ma f'i nin yɔrɔ kuma donc n'o y'o mɛn dɔrɔn o bɛ se ka fɔ ten ala ne ka baara kun ɲɛna ja ne de taara yɛrɛ di Idriss ma koyi est ce que vous comprenez an k'a lamɛn denkɔrɔ n'o de f'i ɲɛna e bɛ dogo yɔrɔ min na ne bɛ si yen nin. mɔgɔ kelen min kɔni don fɔlɔ mais an b'a ɲini ni musolamɔgɔ min kɔni ye baara kɛ anw fɛ n'i ma se ka gindo mara n'a sɔrɔ i bɛ Mali kɔnɔ i ka n'a fɔ an ye an b'an ka baara bɔ i tɔgɔ la i ka wari bɛ segin ma n'a sɔrɔ i bɛ jamana kɔ kan i k'a fɔ an ye an b'an ka baara bɔ i tɔgɔ la i ka wari bɛ segin ma n'o o bɛ yen. parce que tout simplement an ye nin muso in fana ta k'o fana fara an ka plainte kan quoi donc sisan a ko muso ka baara ma ɲɛ tuguni ko parce que ko fɛn sautera ko sisan ko muso ka wuli ko ka na a ka wari nɔfɛ quoi ko n'a bɛ Mali la ou bien n'a bɛ Mali kɔ kan muso bɛ yɔrɔ min na e b'a dɔn ka tɛmɛ muso yɛrɛ kan. ɲini cɛlamɔgɔ fana bɛ yen n'i ye baara kɛ anw bolo n'i ma se ka gindo mara a kɛ ala kama i ka n'i yɛrɛ tɔɲɔ k'anw tɔɲɔ i b'a fɔ an ye an b'an ka baara bɔ i tɔgɔ la i b'a fɔ i ye wari ci an ma cogo min na ni hɛrɛ ye an b'a bɔ i tɔgɔ la an b'a segin ma o cogo kelen kɔnɔ a y'a kɛ alaw tala kama aw kana aw yɛrɛ tɔɲɔ ka ne tɔɲɔ aw ka wari a bɛ segin aw ma ne dɔgɔtɔrɔ de kumakan don maa 2 kumakan tɛ maa o maa bɛ yen n'i ma se ka gindo mara ko dɔ de y'i hakili minɛ o de kama i dusu bɔra ou bien o de kama i kun aw m'a mɛn yan a bɛ ka kuma muso in de kan toujours quoi ko maa o maa de bɛ yen ko i dusu bɔra ko maa dɔ de y'i hakili minɛ k'i dusu bɔra i kun ma se ka gindo mara là il s'adresse à la femme là mais indirectement quoi a y'a lamɛn dɛ n ko Idriss ma ye a y'a lamɛn. dusu i kun jigi tigɛra i ma se ka gindo mara n'a y'i ja fɛnɛ k'a fɔ tiɲɛ na dekɔrɔ ne kɔni ma se ka gindo mara mais n mago bɛ baara ɲali la an b'i ka baara reprendre an b'a kɛ a bɛ ɲa. bon voilà i m'a ye bon a ye muso in cɛ a hakili la déjà quoi bon ni muso in ni nin ye hakili faible ni ye san dɔrɔn a b'a fɔ tiɲɛ na ne taara se Idriss ma ne ye kuma fɔ Idriss ye o de la ne ka baara ma ɲɛ fɛn sautera bon sisan n bɛna gindo mara donc an ka continuer baara fɛ o la wari tɛ lasegin tuguni dɛ donc n y'o de fɔ a ye deuxième système in de don quoi
donc si ça va faut ko bara continuer tuguni quoi. Est-ce que tu vois il be kalo chegin wara ouvert sans kelen wara kono jani mo ko ka don pour que ki ka warti parce que mo shi te ka don tuguni c'est ça aw re mais lui même il a confirmé que client bebe ka bol. Donc c'est pour vous dire que mo be ka tadi mo te ka na tuguni. Donc maintenant avec fait muso nga to yene quoi angata on a mi fera jaki ka wari be segima iba fo ka wari be segima jagwe abe segima on fait ya kala flana muye ne balmaw ako kanga hine fanta yane be intéressé kosbe yane abina bi ura 12 kan odi abina bi choala kan wa kasoro petini asonne ura 12 de ura 12 ka fan de do le fait que tokobe ura 12 la bi le fait que jiame ka ura 12 tokofo dengorobe fe ka ura 12 de ni vidéo là ba ale ere ba confirmer kale ere kunya ere tokoda ko ntaro ko 24 wa ntaro ni angata on est là ma jolibe jamana kokan ne dekore wari ci mamunu ma ku ka projet financer ku ka projet financer jamana kokan ame dom gom binia faranyunga abti jo million keme fla ani million bi koronto ani million kele ne mi ci jamana kokan ma ku ka projet financer mali ko na sento la mais ni chite kele kun fere de kele kun fla na muye ayo jo angani ko nyanyini nyugo fe anga miri na ya sorone dekoro de filila aya fonye mbe ya fama delike ay nunule akame nunule na ya sorone kebali ke aya fonye mbe ya fama delike ne horon deni wane dekoro ne cheba korodi mali kono ya desebagato dobe mali kono ya nuba no e chokoroba do nuba fama ko bajara anga yambla bajara anga yambla billahi ne te réseaux sociaux sans fait ne dekoro te Facebook sans fait nte réseaux sociaux fait fo suis nte YouTube sans fait parce que nya ke kunjume kama mata réseaux sociaux sans fait dono ne kana ke acide ngana ke nyangwe parce que dono ni na kodo aw ni ala cheni kuma e tien kale te réseaux sociaux sans fait kale te fo sans fait mais Dengoro est le meilleur vidéoman aujourd'hui en plein Mali kono domne ko bi ma chiti en ki be vidéo ke ka teme Dengoro kan chaque jour avec vidéo ça va nani de ke mais ako kale te réseaux sociaux sans fait et tes réseaux sociaux sans fait mena nyingalim ke e Dengoro la téléphone munu beta kata e filmer ou ba blami da partager ORTM de là partager Africable de là avec Jemi et réseaux sociaux sans fait et tes réseaux sociaux sans fait pourquoi ni vidéo que autre se diable komi ni te se ka kebe ka ala kama malien o reka aussi ka aside we ke nyangwe ako kale tes réseaux sociaux sans fait allez tes vidéos bla réseaux sociaux sans fait mais allez des meilleures vidéos mani bi parce qu'au moins ça une vidéo que chenkelen par 3 jours ou par 4 jours mais allez des vidéos ça va regarder par jour les meilleures vidéos man au Mali maintenant ako ko allez tes réseaux sociaux sans fait mais ni les vidéos que china on y a une vidéo na china avec beaucoup ni répond donc maintenant ni ngalem ke nega ni vidéo avec ka bo ORTM de là avec ka bo Africable de là est-ce qu'avec ka bo TMD de là non avec ka bo réseaux sociaux de sans fait mater réseaux sociaux si ka teme eka angata ma sur Facebook la ma sur YouTube la ne te Facebook ante YouTube ka ani Mali kono anga malien deno fena bien ko grand M oui grand M ni grand M voilà ayale nta ala ka quartier rodo madeli ka yenyela wanta nyini ka yenyela mais malien deno do deku ne ba kampi bajara no bajara anga yambla ma joli de be Mali kono mune deme kai ma joli be jamana ko ka mune deme kai mais Mali kono tokotigi te tokotigi fe abna wura duzu tokotigi o te tokotigi fe bajara anga yambla ne balmaw ne ta don ne ngunya don untake mais nga nyuman karambolo makosa nga nyuman karambolo juguya nga nyuman karam Malion abna otani mui abe fore mako arnaque abna otani arnaque sentimental le quoi ima famia voilà donc arnaque mdo mais avec un sentiment de quoi ka hine dum rola 600 ka kina fa le nyena fanton de ma ore juguya flene ale ko bi abeta ola grand M ga fanu be bolkana no vraiment Dengoro mo nyina mai bajara ga fanu be bolkana Dengoro mo nyina mai ngonyo de fonyana escro nunga ke kum dien fembe mamunu be Pablo Escobar don mo te muntu général no ga teme Pablo Escobar ka ni police ku nana no fe fanton de kum ga bouclier bo Dengoro tan fene bo kele ndila ya be hina fanton na be moto di mo ma be sa karambolo jamfay ko ni do ala mais Pichichi media ode nega media Pichichi media ode nega media Pichichi de konema ko abe fait ka surprise do ka aka plateau sans faire ko akada ingana wasoro ay bajara anga yambla ayo de ka aka invité netra Pichichi ka plateau sans faire ndona yogo mina nyebe chokoroba insigire na ngo alay masai ngo alay masai uye
cɛkɔrɔba in wele ka yɛlɛ plateau sanfɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kuma cogo ne balimaw aw b'a dɔn ko ani dɛmɛ kɔni ka kan aw b'a dɔn k'ani dɛmɛ ka kan se foyi t'a ye a don kama n se ye min ye n y'a ka ye n tila k'a f'u ɲɛna u ka na n ka so o y'a sɔrɔ n ye maa dɔ de ye ko y'a dɛmɛ n'o ye mamala ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka maaw y'o fɔ Sisi ka bureau kɔnɔ yala n bɛ yɛlɛ plateau sanfɛ u ye maa caman ta fɔ jo de bɛ anw ni jokɔrɔmaw cɛ gindo de bɛ an ni jokɔrɔmaw cɛ bonya de bɛ an ni jokɔrɔmaw cɛ o kama n ko mamala n y'o fana jansa n ye wari min di ba jara an ka yan bila $1,500,000 n balimaw a y'a lamɛn dɛ Grand M don min na an tun bɛ ka essence di mɔgɔw ma fu essence SMC la Sisi de a photo bɔ ka jira n na ko nin de ye Grand M ye ne ko Grand M n ko Guinéen ka cɛ n ko bɛ ka Guinéen ka cɛ min fɔ ko de ye nin ye ko ayi ko nin fana Mali ta de ko mais ko vraiment ko nin filɛ position min na nin de b'a baw balo bon n ko nin bɛ se k'a baw balo cogo di ko nin de b'a baw balo ani artistes ka di ani rappeurs hakɛto i b'a ye k'a fɔ ko yan ko nin ye Wura 12-12 ka fanba de parce que Wura 12-12 de ka vidéo la Wura 12-12 ye nin kuma in fɔ maa mun ye Wura 12-12 ka version lamɛn don min na a bɔra Grand M kama Wura 12-12 de ko don min na k'u ye Grand M yira ale la ko ouais ko nin de b'a baw balo k'ale ko mais attends nin bɛ se k'a baw balo cogo di i m'a faamuya donc a bɛ ka segin o kuma kelen dɔrɔn de kan n'aw ma da la a ye taa Wura 12-12 ka vidéo lamɛn contre Grand M Wura 12-12 ye kuma min fɔ dɛ peut-être n bɛ ka segin o dɔrɔn de kan bilahi a y'a lamɛn. di ko maa caman de bɛ a ko ka di minnu ye ko ni bɛ se ka dɛmɛ kɛ Grand M ye Grand M ka dɛmɛ o de kɛlen don bɛnbɛnbɛn ye bɛnbɛnbɛn min ko fo ka Dekɔrɔ malo ani ba jara an ka yan bila maliyɛnw a ye nin ko in jateminɛ ne ye $40,000 de di Sisi ma a ka taa di Grand M ma a ka malo bɔrɔ 10 san k'a bila a bolo kɔrɔ a k'a yɛrɛ dɛmɛ mais ko tun y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka Mali kɔnɔ an ka maaba dɔ an ka tɔgɔtigiba dɔ maliyɛnw ka fierté dɔ ko y'a sɔrɔ o tun ye layidu ta ba jara ani Grand M ye wallahi n t'a kalama wallahi n t'a kalama kuma in bɛ ka kuma in mɛn tile 2 in na de ko y'a sɔrɔ o tun ye layidu ta ba jara ani Grand M ye k'a fɔra ka layidu in ma se ka timɛ ba jara ka côté la layidu in ma se ka timɛ Grand M ka côté la ne yɛrɛ Dekɔrɔ min filɛ ka kuma aw fɛ ne ye layidu ta maa caman de ne ma se k'a timɛ ne Dekɔrɔ yɛrɛ maa tɛ se ka layidu bɛɛ timɛ a yɔrɔ la o i bɛ se ka layidu de ta bi san 2 i b'a kɛ ani i bana kelen tɛ i bɛ se ka layidu de ta bi san 1 i b'a kɛ ani bana kelen tɛ bɛɛ b'o kalama maa si tɛ dugukolo in kan k'i ma layidu dɔ ta k'i ma se k'a kɛ a ma tɛ ala m'o maa da dugukolo kan i bɛ dɔ kɛ i tɛ dɔ kɛ mais ani ɲinɛna kelen tɛ o tɔgɔtigi min bɛ Mali kɔnɔ o tɛ a ka ban ye i b'a sɔrɔ ko n'a wagati fɛnɛ de don c'est pas parce que a banna dɛ a se b'a ye mais i b'a sɔrɔ a ye layidu ta don min na maa wɛrɛ nana kuma dɔ fɔ a ye maliyɛn tɛ maliyɛn ɲalen fɛ maliyɛn tɛ mɔgɔ fɛ i b'a sɔrɔ hali o maa jugu dɔ fɛnɛ ka kumakan la o de kama a kun b'a kɛ a wagati mais n'a y'a kɛ ala de b'o dɔn a m'a kɛ ala de b'o dɔn ne t'o kalama ko o maa kelen de fɛnɛ wulilen don ko parce que ko ne Dekɔrɔ ye ni bonya in kɛ nin maa ninnu ye pour que k'ale tɔgɔ bi pour que k'ale tɔgɔ tiɲɛ réseaux sociaux sanfɛ ne balimaw ne ye silamɛ den de min k'ale kuranɛ la ale fɛnɛ Mali ka fierté de Mali jigi don maliyɛn denw ka fierté don ne yɛrɛ Dekɔrɔ tun ye n tɔgɔ da la n ko Wura 24/4 k'ale yɛrɛ tun y'a tɔgɔ da la ko Wura 24/4 a bɛ ka Wura 12-12 de gosi tantɔ mais maliyɛnw pour que k'a jira o la ko nin cɛ in ye flomani de ye nin cɛ in ye arnaqueur de ye a ka kuma an ka lasurunya a ka kuma ye mun ye le fait que ba jara ko Wura 12-12 ma se ka wari d'o ma ko k'o ka so jɔ ou bien ko Wura 12-12 banna ou bien a ma a ka layidu timɛ o de la Wura 12-12 le fait k'ale o dɛmɛ Wura 12-12 bɛ ka ne sara pour que k'ale kɛlɛ sisan parce que ko tɔgɔtigi est-ce que vous comprenez mais ne bɛna ɲininkali min k'ale la ale ko janni ale ka ba jara dɛmɛ ko y'a sɔrɔ ko mamala ye ba jara dɛmɛ ale ye mamala de y'a la ale fɛnɛ taara don a la aw delila ka ne sigilen vidéo la ko n bɛ dɔ fɔ mamala ma aw delila ka ne sigilen vidéo la ko n bɛna fɔ ko mamala y'a don ta ou bien mamala y'a bɔ tantɔ donc depuis aw b'a dɔn k'a fɔ ko nin histoire in ça tient pas e ni mamala de ye ba jara dɛmɛ mamala yɛrɛ de ye ba jara ka so jɔ fo k'a ban ni juguya don ko Wura de bɛ ka ne sara ko pour que ne ka e dɔgɔya pourquoi janni ne ka taa se ma ne tɛ taa se mamala ma o mun ye so in jɔ k'a ban ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko Idriss Martinez Konipo Wura 12-12 ala kana to a ka fili dɔrɔn ou bien a ka dɔ ɲagami bilahi cɛ min b'i sigi k'a buruja Facebook in sanfɛ yan nɔ fo k'a nimisi wasa ne don bilahi n y'a fɔ a ɲɛna cɛ min b'i sigi k'a buruja yan fo maliyɛnw yɛrɛ nimisi ka wasa ne Idriss Martinez Konipo don n content n wasalen problème foyi t'a la
donc désormais on va wuli a tɔgɔ tɛ Denkɔrɔ ye tuguni a tɔgɔ ye de ko Wura 24/24 ne m'a fɔ de ale de y'a fɔ an ka segin an ka yɔrɔ lamɛn dɔɔni dɔrɔn ko Wura 24/24 wallahi n t'a kalama kuma in bɛ ka kuma in mɛn tile 2 in na de ko a sɔrɔ kun ye layidu ta Bajara ani Gara M ye k'a fɔra ka layidu in ma se ka timɛ Bajara ka côté la layidu in ma se ka timɛ Gara M ka côté la ne yɛrɛ Dekɔrɔ min filɛ ka kuma aw fɛ ne ye layidu ta maa caman de ne ma se k'a timɛ ne Dekɔrɔ yɛrɛ maa tɛ se ka layidu bɛɛ timɛ a yɔrɔ la o i bɛ se ka layidu de ta bi san 2 i b'a kɛ ani i bana kelen tɛ i bɛ se ka layidu de ta bi san 1 i b'a kɛ ani i bana kelen tɛ bɛɛ b'o kalama maa si tɛ dugukolo in kan k'i ma layidu dɔ ta k'i ma se k'a kɛ a ma tɛ Ala m'o maa da dugukolo kan i bɛ dɔ kɛ i tɛ dɔ kɛ mais ani ɲinɛna kelen tɛ o tɔgɔtigi min bɛ Mali kɔnɔ o tɛ a ka ban ye i b'a sɔrɔ ko n'a wagati fɛnɛ de don c'est pas parce que a banna dɛ a se b'a ye mais i b'a sɔrɔ a ye layidu ta don min na maa wɛrɛ nana kuma dɔ fɔ a ye maliyɛn tɛ maliyɛn ɲalen fɛ maliyɛn tɛ mɔgɔ fɛ i b'a sɔrɔ hali o maa jugu dɔ fɛnɛ ka kumakan la o de kama a tun b'a kɛ a wagati mais n'a y'a kɛ Ala de b'o dɔn a m'a kɛ Ala de b'o dɔn ne t'o kalama ɔ ko o maa kelen de fɛnɛ wulilen don ko parce que ko ne Dekɔrɔ ye ni bonya in kɛ ni maa ninnu ye pour que k'ale tɔgɔ bi pour que k'ale tɔgɔ tiɲɛ réseaux sociaux sanfɛ ne balimaw ne ye silamɛ den de min kale kuranɛ la ale fɛnɛ Mali ka fierté de Mali jigi don maliyɛn denw ka fierté don ne yɛrɛ Dekɔrɔ kun ye n tɔgɔ da la n ko Wura 24/4 parce que n b'a dɔn an t'a ni fosi cɛ an t'a ni sɔrɔ cɛ an t'a ni tɔgɔ cɛ an t'a ni fosi cɛ an nana sɔrɔ Mali kɔnɔ tɔgɔ b'a la yan wa maliyɛn denw sɔnnen don a ye kɔfɛ mɔgɔw sɔnnen don a ye mais maliyɛnw an ka ko dɔ ɲini an k'a faamu n'a fɔra ko o kama ko de bɛ ka kɛ sababu ye ka maaw sara k'u ka ne Dekɔrɔ buruja ka maaw sara olu ka ne Dekɔrɔ ka kiliyanw ɲini ka kiliyanw fara ɲɔgɔn kan n'u ka dɔnko n'u ka stratégies ye u ka fɛn fɔ mun bɛ kiliyanw sɔn u kumakanw ma u ka fɛn fɔ mun bɛ se ka kiliyanw hakiliw minɛ u ka kiliyanw fara ɲɔgɔn kan n'u ye kiliyanw fara ɲɔgɔn kan. aw ɲɛ b'a la nin video filanan de a bɛ ka insister kiliyan kow kan mun na ko ka kiliyanw hakili tiɲɛ ka kiliyanw laboli ka kiliyanw fɛngɛ ta ne y'o de fɔ aw ɲɛna sa e bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ n'olu taara o dimi kun yɔrɔ bɛ min ni e ka sɔrɔ t'a la ko ka kiliyanw kuma tiɲɛ ka kiliyanw laboli ka kiliyanw kɛ tan Wura 24/24 n ka cɛ tiɲɛ t'i da wala ye. ko faama b'olu bolo Mali kɔnɔ yan u bɛna kiliyanw ka dossier di faamaw ma faama minnu bɛ se ka Dekɔrɔ malo ka Dekɔrɔ lebu diɲɛbaa ye ni ne lebura de ko n hinɛna maliyɛn den fantan dɔ la Ala ne jɛra ni lebu ye kiliyan minnu fɛnɛ b'a dɔn u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kiliyanw tɛ n'i y'u jɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 3 de ye kiliyan ye u sera ka minnu hakili minɛ sinon a tɔ bɛɛ kɛra de karisa an tɛ ka mɔgɔ sɔrɔ dɛ e yɛrɛ ka wari minɛ k'a caman o la n'an ye mɔgɔ damadɔ sɔrɔ groupe sanfɛ o la mɔgɔw bɛ fara an kan olu b'o dɔn an b'o dɔn u ka wariw bɛ Dekɔrɔ bolo yan o mɔgɔw ka wariw bɛ ne Dekɔrɔ bolo yan ne b'a dɔn kiliyan tɛ olu b'a dɔn kiliyan tɛ u yɛrɛ ka nin mɔgɔ in bɛɛ la mɔgɔ 3 de bɛ yen Ala b'a dɔn minnu tun ye baara kɛ n'u dusukun ye mais u sera k'olu fɛnɛ hakili minɛ olu sera ka gindo bɔrɔtɔ donc n b'a ɲini n'a y'a sɔrɔ ko ne ye Bajara ni Gara M ne olu dɛmɛli min kɛ n'o de kɛra sababu ye ko o de kɛra sababu ye k'a tɔgɔ tiɲɛ réseaux sociaux sanfɛ n y'a ɲini Ala fɛ maliyɛndenw ka yafa ma ne Dekɔrɔ yafara ma karamɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ ko dugu ma ni olu y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ni olu aw bɛ hakɛ to yan a bɛna se Suala Baya Ayidara de ma nin yɔrɔ in na tuguni ka Suala Baya Ayidara fo bassin mondial la vraiment Suala Baya Ayidara ye n pari n ye muso 3 de sɔrɔ bassin dɔrɔn kama muso 3 de nana n draguer ko tellement que ko bassin non ko kabako don cɛ ko Momo Jara yɛrɛ n wele Mali la quoi k'ale ye bassin photo yira muso la ko tellement que n pari la ko non k'ale yɛrɛ ko non ko vraiment ko Idriss Bilama ko cituko t'a la wallahi donc nin yɔrɔ la tuguni Suala Baya Ayidara ko bonya in fa a tɔ ye 2 minutes an bɛna ɲɔgɔn bila sisan. Nka fierté u ye n'olu fɛnɛ de bɛ ka maaw sara k'a ye continuer baara taabolo ka ɲi a ye Dekɔrɔ buruja a ye Dekɔrɔ buruja n'a y'a sɔrɔ n ye kɛbali le k'u la ne Dekɔrɔ n bɛ yafama deli k'u fɛ u ka kɛ Ala ni kira ni kuranɛ min n'u sigilen b'a kunna n'o ye Alahu Taala ka kuranɛ ye u ka kɛ Ala ka kuranɛ yɛrɛ bonya kama ani Ala bonya kama ani kira kanu kosɔn ni n ye kɛbali le k'u la u ka yafa n ma n b'o o yafama deli fɛnɛ kɛ o karamɔgɔw fɛ parce que Mali kɔnɔ yan maabaw don ne Dekɔrɔ tɛ maaba dɔgɔya n b'o fɛnɛ yafama deli kɛ o karamɔgɔw fɛ k'a ɲini u fɛ u kana kɛ ne kama u ka kɛ Ala ka kuranɛ kama ni n ye kɛbali le k'u la u ka yafa n ma. cɛ maliyɛnw wallahi a ye sɔn Idriss Martinez ko nin po ye sa cɛ vraiment a ye kɔlɔsi bila ne ye quoi n ye cɛ la tubi fo k'a kɛ waliju ye
nga ti ate foi la ala ko kuma ko sisan kelen be damne kuma mina ko ala ko te ko kira ko te l'autre jour la ko ni e pigeon faga ka mishu faga ko ni ma foko tu bismillah ka te marcher si ça be kutubari la o ka ke ala ni kira kam o ka yafale mango dengora no de finyana eni ne ameta baya ta idara fe nyɔgɔn fɛ I bolo ko be ka kuma foko yela ko de do dengoro e be tubi ka ke silamɛ ka ni escroquerie en dabla ni yɛrɛ tɔgɔ tɛ dengoro tugun yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲumana wura 24-24 ou bien escroc 24-24 mbe e ɲɛ da ala ko kan billahi e ma foyi faamu fɔlɔ I ye ne ka énergie de doubler tan yɔrɔ comme aw yɛrɛ be Albert dɔn déjà parce que comme an ka groupe kɔnɔ mɔgɔw kɛlen do k'an ka vocalu bɛɛ ta k'a d'aw ma yen nɔ donc aw kɛlen do ka Albert ka vocalu bɛɛ minɛ aw bɛ k'o ci mɔgɔw ma problème t'a la Albert I tulo dayɛlɛn ka ɲɛ nin yɔrɔ in na Idriss Martinez kɔni po mankan do n bɛ fɛ sini ye dimanche ye jani lundi cɛ I ka groupe kura dayɛlɛ parce que groupe ko in de b'u bali ka sunɔgɔ groupe ko in de b'u bali ka ɲinakili donc nin groupe in an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi nimisi wasa sɔrɔ la parce que 90% bɛɛ ka wari sara la donc groupe kura dayɛlɛ parce que I yɛrɛ ɲuman na ko page kan ko mɔgɔ min bɛ a ka ca ni mɔgɔ 300 ye I ko ko ouais ko n tɛ ka page consulter tiɲɛ do a ka ca ni 6 mois I ma don n ka page kɔnɔ k'a consulter donc n y'a f'u ɲɛna u k'a ci n ka WhatsApp kan ni n ye temps sɔrɔ k'a lajɛ mais groupe kura Albert I b'a dayɛlɛ Zeyna ta tɛ 10 ye minimum 20 candidats an b'o de ta Zeyn wa comme an ye réseau sɔrɔ cabinet bɛ k'an accompagner I b'a di cabinet mɔgɔw ma problème t'a la ne Idriss de wari bɔ n poche kɔnɔ groupe la denw bɛɛ b'o kalama wa Dengora yɛrɛ n'a ka éléments b'a kalama parce que u y'a mɛn ko n ye wari de bɔ n poche kɔnɔ k'a di ka avocat ta u yɛrɛ y'a mɛn avocalu b'u bolo donc o de la u sirannen do sisan u bɛ ka ne ka mɔgɔw bɛɛ ka wari sara dugumala la pour que an kana taa tribunal la mais aw ma foyi y'a la fɔlɔ n'aw bolo ko ni mɔgɔ ninnu bɛɛ ka wari sara la ko y'aw lafiyalen de ja aw ma Idriss Martinez kɔni po dɔn n'o de fɔ aw ɲɛna ninnu mɔgɔ ninnu nafa foyi de tɛ ne kan ninnu mɔgɔ ninnu bɛ ne dɛmɛ ka ne ka kɛlɛ de kɛ parce que pas de preuve pas de crime I m'a faamuya donc maintenant il faut que ne ka ninnu de sɔrɔ k'olu kɛ n ka preuve ye pour que ka se ka e Dengoro kɔ bɔ k'i di diɲɛ ma sinon ninnu ka dɔrɔmɛ kelen ninnu a tɛ se ka ne kɛ fɛn ye n y'o de f'i ɲɛna a tɛ ne kɔnɔ donc c'est pour te dire que k'a fɔ ko ne bɛ taa ninnu de dɛmɛ wari kama wallahi billahi grâce à madame Konimpo n y'o de f'i ɲɛna muso min ne jusqu'à 34 ans a bɛ taa chips san supermarché la ka na di ne ma o de tɔgɔ madame Konimpo ne tɛ se ka nata mɔgɔ ka wari la parce que ne ba ani ne fa u ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ne ye n sigilen bɔra n cogo la ye dɔrɔn bazin mondial a ko bazin saba wɛrɛ bɛ nalen n bɛ se ka siran mun ni ɲɛ tuguni n bɛ nata jɔn de ka wari la an k'a tɔ ni lamɛn mais ne Dengora ka baara tasira la jagoya de ne bɛ wari segin ne balimaw ni ne Dengora ma wari segin min bɛ ne sɔrɔ ne b'a dɔn baaraw tɛ kelen ye ne tɛ soma n tɛ mori ye ne ka baara kɔnɔna la jagoya bɛ wari segin mɔgɔw k'o faamu dɔnnibagaw k'o faamu somaw k'o faamu moriw k'o faamu jinɛtigiw k'o faamu woyanbaw k'o faamu buguridalaw k'o faamu. bon kuma nafama yɔrɔ banna donc a tun bɛ ka wura 12-12 de gosi o ni Suala Baya Ayidara ko parce que k'olu geste dɔ kɛ ne ye donc a ko sisan k'olu de fana bɛ yen bon n bɛ kalo kelen d'aw ma tuguni a bɛ bɔ tuguni ka n'a fɔ tuguni k'olu fana ka yafa ma k'a kun filila di donc ko Diko ani Ayidara k'olu de bɛ n kɔfɛ Zeyna Suala i tɔgɔ Dengoro ou bien wura 24-24 parce que min wele tɛ ne sisan wura 24-24 i ni Idriss Martinez kɔni bɛ ɲɔgɔn na dɛ nka I ye service dɔ rendu n ye bi n tɛ se k'i sara sɔrɔ mun na n'o ye ka solo ta ka bɔ n sen kɔrɔ parce que n y'o de f'i ɲɛna solo kun ye degun de ye ne bolo solo ye o ye ni solo kun ye ne wele a tɛ n wele ko Idriss n bɛ k'i fo bi bonjour dɛ a tɛ n wele ko Idriss vraiment a kɛra fama ye n bɛ k'i nouvelle ta dɛ n'i ye solo ye ka ne wele dɔrɔn c'est que I bɛ fɛ ka taa n'a ye kaso dɔ de la n'a ma n wele k'i bɛ taa n'a ye biji la a bɛ n wele k'i bɛ taa n'a ye 13e na a bɛ n wele k'i bɛ taa n'a ye comment on appelle ça camp 1 na voilà je pense que kunun ta kun ye camp 1 de ye hakilima bɛɛ y'a faamuya déjà donc I ye moto ni min san ka d'a ma ala k'a kisi accident ma ni moto in ye I ye warini min d'a ma ala k'a to warini in kana ban wa n b'a ɲini ala fɛ ala kana aw bila ɲɔgɔn na dɛ parce que Zeyna kɔni b'a dɔn n'aw sera ɲɔgɔn ma dɔrɔn o y'a talen de ye kaso la parce que Idriss kɔni tɛ yen tuguni k'a fɔ k'a b'a dɛmɛ donc an bɛ vocal in kɛ ka kuncɛli kɛ ka kɛnɛ sansa quoi solo ye vocal min ci ne ma kunu an ka jɛ tuguni an k'o lamɛn. n tɔgɔ Idriss kɔri basi la alhamdulillah mais ne yɛrɛ kamana guwan mais ne b'a dɔn ni mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ne la tuguni sisan tuguni dɔ filɛ k'an wele tuguni ko Mayiga k'ale min bɛ mɔgɔ min ne la k'a ɲɛna san finalement ne yɛrɛ kamana guwanna wallahi ne taara mun yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni quoi wallahi vraiment ne kamana guwanna wallahi. voilà donc nin de kun ye aw kulo garisigɛ ye donc u taara n'a ye camp 1 na tuguni k'u bɛ taa plainte déposer a kama donc a yɛrɛ ko ko bon sisan an ka jɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de taara a taara ninnu fɛ yen nɔ parce que a kun y'a fɔ ne ye ko proposition kɛra ye k'u bɛna Jakarta san ka d'a ma k'u bɛna marché d'a ma Dengorobugu la donc k'u bɛna cadeau dɔw k'a ye
pour que akata ka plainte retiré. Donc je suppose que ni wakati na plainte retiré là, donc autre problème yi. Voilà, nous de fois on yana dengoro avocat de ba bolo ou ya ira de on fene ba dere aba ka plainte retiré, on fene ba ota retiré. Donc maintenant ils sont kiff kiff. Est-ce que vous comprenez? Nga ayinga sanji jukoro bara beke fouye parce que ne de a demeni ko imbela ka plainte ko be fenge ka soit transmis ko be fenge faut que sera finalité ma mo numbe ga nyini ndron ka tu jo jiji koro. Donc je suppose que après la vidéo que vous avez vue avec ta plainte retirée solution est là mais c'est pas un problème tant que victime umbe dengoro était sumo Idriss Martinez ko ni pobulu. Donc Albert njigibika wamba dont tu es compétent groupe kono mo be sonondo oma i kunka kenenga che ba fuko bokongolo musa nga che ate décourager abaka bokongolo ndron nga che ko nga ta droit adaw kan ndron nga che parce que wi rabi do fene ibukula deseka sumuko ba fuko Idriss wasomaya oteta ka bondala nimba ya fomba fo alishini mbade makenyi ni mambata no mena John Detanu alishini madame Konipo abarika bazen nyena kojugu wa bazen kuram mena le mekla ka duntugu ni madame Konipo ka bara obaye munebe D'accord. Donc vraiment je suis très content. Je pense que la team Martinez a eu familial ke ko là. Je pense que a donc a foko soloko au kera passé donc au kana dimi au kana joro ni fene conseil de ka di on ma ni fene leçon de ka yira comme quoi mo ni fin hal ni yere faka dowi e ki sigi ka donc a foko dondola kubina i janfa. Voilà ni janfa e amantoro parce que nga gundula ko tabulu na ma jeko kan na jera mun kan doro ka deme ka bo de kun kono la. Donc na tarani sarani ndi ala fene ka sarana ngani ay mais dengoro ça c'est ni démarrage courant de quoi saison 1 bana i ka kulun flautale manamana kan foma 600 saison 2 de dayele ni flé ni 600 ni ko ina mena insomnie de blila 600 ni ka kegun depuis 600 ta insomnicilline to nyini na te fene i ka inventé ka to ka kunun ki da parce que mbalo 600 koni i ma fasa dans 3 mois mo bena nyingal lege ko kuma ko sida de be dengoro la yora 600 produit muni courage tilare sinon ebe na kuma mina Facebook sanfɛ nga cɛ i kun bilennen bɛ nga cɛ i b'a fɔ ko bijou siraba nga bibi na nga cɛ i b'a fɔ ko u ka muso in tɔgɔ Mariamba i finen do i b'a fɔ ko Mariamba nga cɛ galontigɛla de b'a fɔ k'a sere bɛ ba kɔfɛ o ayo jɔn ka ɲɛda fin yira o la dɛ kuma mina jana ma do produit jana ka do produit kɔnɔla la a ɲɛda kun finen do togo mina i b'a fɔ ko galadaga nga kana produit mun k'i yɛrɛ bile i b'a fɔ ko bijou siraba nga sisan produit mun tante parce que produit bɛ mun fɛrɛlen de do sisan nga cɛ fina i b'a fɔ ko Mariamba cɛ Mariamba bɛ yafa mara i ko ka di ne mais seulement i takinili don quoi o ɲɛ b'a la yala y'a lɛsa ni y'a sɔrɔ togoya t'a bolo ni y'a sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ k'olu escroquer aw kun ɲɛ b'a la a finen do togo min na aw ɲɛ b'a la voilà a kun bɛ ko wɔlɔfɔ mais a taara produit mun k'i yɛrɛ jɛ k'i yɛrɛ bronzer pour que mɔgɔw k'a fɔ k'a bɛ hɛrɛ la d'accord denkɔrɔ roi 24-24 ou bien escroc 24-24 i terikɛ Idriss Martinez kɔni b'o don ni n sera Mali la an bɛ taa te min ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnn'a ma i k'an bɛn